Okay, firstly introduce myself. My name is Don sir. People say me, I'm Don of Physics, and I'm from Kolkata. You can see me. I'm at here. Okay, and few things we're going to abide in the classroom. First, the rules are this: कि I have to remember my age is 16. Don't try to act like 61. Concept clear? So don't try to be 61 like me. This is my number one rule. And my age is also 16. No, I'm 1 year older than you. My age is 17. So what we are going to achieve is that we are a team. ठीक है? আমরা একটা টিম হিসেবে ওয়ার্ক করব. We are a team. We are going to, we'll try to win the race. What is the race? How many people are sitting for JEE? 1, 2, 3, 4, 5 people, 6 people, and the rest are NEET. So the basic physics will be same for everyone. Okay, so there should not be any type of misconception that physics is different for different people. Then how will distinguish between them? पहला बात ऐसा है कि वो मटेरियल में डिफरेंस आएगा. मैंने जो मटेरियल सप्लाई, जो whatever material I'm going to supply you, that will be different. तो मेरा काम है, my job is to simplify all the things. The basic physics we are going to learn from the classroom. So the practice जो है वो अलग होता है. First concept is clarified to everyone, right? Is there any Newton's law for medical and another Newton's law for IIT? Right? Is there any new chapter called friction in IIT JEE and another chapter friction in NEET? वैसे हम लोग फ्रिक्शन नहीं बोलेंगे, हम लोग फ्रिक्शन बोलेंगे. राइट? सो आई हैव टू लर्न द एंटायर फिजिक्स. पहला बात है क्या है कि मुझे पूरा सीखना है. नंबर वन. नंबर टू, इट वाज नंबर टू. नंबर वन इज व्हाट? डोंट ट्राई टू एक्ट लाइक 61. बी लाइक 16. पहला रूल. दूसरा रूल मैंने क्या बोला? आई हैव टू टीच एवरीवन सेम. राइट? Because I am a physics teacher. So where the distinction will come? The material I am going to supply दोनों के लिए अलग होगा. नहीं, 80% सेम होगा. जेई के लिए 20% एक्स्ट्रा करना पड़ता है. I am telling from my knowledge level. ठीक है? So 80% same material and 20% different. Rule number 2. Rule number 3 is that you will be free people. Free people means meaning of free money. J, I am free to ask question, every question and any question. Okay, and I love to answer people. I always love to answer people because I was not at all a good student at my time. Yes, I've got a lot of marks in life, but बहुत पढ़ के मुझे नंबर मिला था. Okay, मैंने बहुत स्टडी किया. I had studied a lot, then I have got number. And fortunately, this team contains 95% of the people. We are people with less talent. Only 5% people are there who have talent. ठीक बोलছি আমি? Am I right? So never think that कि other people are very good people, very good students, right? So maximum people are general students. So here there are maybe 30 students. Right. So out of 30 students, how many talented people should be there according to the statistics? 100 में 5, 30 में 1.7. That is, there will be two different type of people. We all are similar people. Follow? It is rule number 3. So what I am telling as a rule number 4, देखो हर कोई बच्चा मुझे पे कर रहा है. Everyone is paying me, right? So I have to take care of everyone. So when I suppose I have understood something, मुझे कोई क्वेश्चन पूछा और मुझे ना वो अंडरस्टैंडिंग आ गया, तो वहां पे थोड़ा मुझे सहना पड़ेगा.
क्योंकि I have to understand this is a classroom. Everybody don't have the similar level of maturity and intelligence, right? तो मुझे थोड़ा क्या करना पड़ेगा? I have to bear a little. कि कोई पूछ रहा है क्वेश्चन. Why I'm telling, this is the rule I have seen throughout the year. कुछ बच्चे को लगता है कि मेरे लिए सर है, तू मेरा मैं तेरा, दुनिया से क्या लेना. हिंदी गाना है ना, आई एम फॉर यू एंड यू आर फॉर मी, एंड देन हुक द वर्ल्ड. राइट? इट शुड नॉट बी द क्लासरूम रूल, राइट? रूल नंबर 5, प्लीज अटेंड एवरी क्लास. 2 क्लास के बाद ऐसे लगेगा, ये होता है, आबार जाबो गौरव में बाहरे, इतना धूप में बाहर जाऊंगा, ठीक है, आज के ऑनलाइन मेरे दी. ফার্স্ট কেস হলো অনলাইনটাতে তোমাকে অফলাইনের থেকে অলমোস্ট 50% বেশি ডেডিকেটেড হতে হয়. इफ यू आर नॉट 50% मोर डेडिकेटेड तो ऑनलाइन तुमको समझ में नहीं आएगा. बिकॉज हियर यू आर एट द मंदिर एंड मस्जिद, सो इट इज इजी टू परफॉर्म, है ना? वहां पे तुम अकेले हो, सो अच्छा नहीं लगेगा. सो डोंट go for online mode until unless you have means. ठीक है? देखो यहाँ से बहुत मालदा से स्टूडेंट है, फिर मुर्शिदाबाद से है, ऑनलाइन में है, बहुत सारी जगह पे है, नॉर्थ बंगाल से है, दे फ्रॉम नॉर्थ बंगाल, ठीक है? तो लोग तो यहाँ पे आ नहीं पाए. तो ऑनलाइन पीपल यू हैव टू बी वेरी सीरियस एंड सिंसियर, ठीक है? और ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन. आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर, 12 पीपल आर देयर इन ऑनलाइन, ठीक है? So please feel free to ask me question, okay? Whatever you have problem. Concept clear? And I'm a maths teacher. Everybody understands everything from me. ঠিক আছে? আমার সেই রেপুটেশন আছে যে সবাই আমার কাছ থেকে সবকিছু বুঝতে পারে, ইনক্লুডিং ইউ. তোমরাও সব বুঝতে পারো. But you have to be free. কি বললাম আমি? कि don't fear me and don't let me fear you. कि तुम्हारी तरफ मैंने देखा, मैं तुमसे नहीं डरू. I don't want to fear you. Please don't make me fear you also. ठीक है? हम लोग we are a team. Concept clear? मैं सीधा आदमी हूँ, मुझे जब कोई ऐसे देखता है ना तो मुझे बहुत खराब लगता है. ठीक है? So let's love each other. ठीक है? I'm your teacher or you are my cheater. रखी बनना सर, you are my student. मुझे cheat मत करना. Why? I'm going to give my 100% and I want just rank from you. ठीक है? अच्छा रैंक करना है. और whatever I supply to people, please remember, मेरे पास 700 मेडिकल डॉक्टर्स है और 300 से ज्यादा IITians है. What does it mean? मैं जो पढ़ाऊंगा, whatever I'm going to supply, वहां से कॉमन आएगा. You are going to get common from there. Shantan goes to everyone. Any question, Shantan? No questions. Chalo. So let's go to the study part. Acha, let us talk about class 11 syllabus first. Class 11 has 4 groups. The first group is called mechanics. देखो सबका विकास होगा, ठीक है? Everyone will understand. Please just go through. First group is called mechanics. The second group is called GPM, and the full form is general properties of matter. Third group is called heat and thermodynamics. And the fourth is called waves and vibration. Mechanics, you know, basically what is mechanics? Mechanics काके बोले? It is mere Newton's law, right? This is mere Newton's law. So we are firstly going to take care of
mechanics, and then GPM, and then heat and thermodynamics, and then waves and vibration. Write it down. লিখে নাও এই চারটি গ্রুপ আছে in class 11: mechanics, GPM, heat and thermodynamics, and waves and vibration. Okay, well, how much question they contain actually? What is the marks distribution over here? देखो IIT JEE के लिए यहाँ से from class 11 part 13 to 17 क्वेश्चन आते हैं, a minimum of 13 and a maximum of 17. और मेडिकल के लिए it is for IIT. For medical, this part contains 22 to 26 questions. Year to year vary करता है. A minimum of 22 questions from class 11 and a maximum of 26 questions. ठीक है? And IIT JEE में 30 questions होते हैं, so उल्टा होगा, right? 13 to 17 मतलब जो सेकेंड पार्ट है, क्लास 12 वाला पार्ट है, वहां से 17 to 13 क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास फॉर JEE is 30. How many questions they ask from here? 30 questions. ठीक है? And in medical there are 45 questions. So the distribution is 23 to 19. देखो ऐड करो, in both the sides you are getting 45. So फर्स्ट हैंड नॉलेज आ गया कि कहां से मुझे कितना इंपॉर्टेंस देना है, हाउ मच इंपॉर्टेंस आई हैव टू गिव टू व्हाट चैप्टर. ठीक है? सो अ मिनिमम ऑफ 13 क्वेश्चन फ्रॉम class 11 part in IIT JEE and a maximum of 70. Let me again see how many people are giving IIT. 1 2 3 4 5 6 7 people. Come beta, go there. তুমি ওখানে বসে যাও. হ্যাঁ, তোমার নাম কি? স্বাগত. কোথায় বাড়ি বেটা? সোনাপুর বাড়ি. বসো, যাও. খুব ভালো লাগছে না এসিতে এসে? কি আরাম বল, তাই না? বাইরে থেকে এসে এসিতে. তো যাই হোক, ঠিক আছে. আর মেডিকেল में how many question they ask? বলে for class 11 part they are going to ask a minimum of 22 and a maximum of 26 question. And उल्टा जब होगा तो क्या होगा? A minimum of 23, a maximum of 23 and a minimum of 19 question. This is the distribution. अभी IIT JEE में मैकेनिक्स से how many question they ask? A minimum of 4 and a maximum of 6. IIT JEE में आता है. দেখো কোনো টিচার তোমাকে এই ডিস্ট্রিবিউশন গুলো ফার্স্ট ক্লাসে বলেন না. কেন বলেন না? কারণ তারা সেটই করে না. তারা মনে করে যে আমার পড়ানো কাজ, আমি পড়িয়ে দিলাম, তুমি মাল নিজে নিজে খুঁজে বার করে নাও. কটা আসে না আসে আমি জানি না, कितना आएगा कहां से आएगा मुझे मालूम नहीं है, तुम पढ़ लो मैं पढ़ा दूंगा. It is your duty to find out things. The problem is that कि maximum people they don't know what is the weightage of the chapter. कितना मुझे स्ट्रेस देना है ना? अगर मुझे कुछ माने एक्सपेंसिव चीज खरीदना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले से उसका दाम जानते हैं ना, उसके बाद what do we do? We earn money ना, and then we go to buy that thing, है ना? Had I ever gone to Mercedes shop? Never. क्यों? क्योंकि उसका दाम more than 1 crore rupees, है ना? मैं कहाँ पे जाता हूँ? I go to the Alto shop. मारुति सुजुकी, हम तुम्हारे हैं सनम. क्लियर? हम लोग मारुति की दुकान पे जाते, क्यों बोलो? पैसा नहीं है, गरीब टीचर हो, a poor teacher. কোনো মতে ডাল আলু ভাত চটে. কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তুই হাসিস কেন? ডিস্ট্রিবিউশন ডান.
तो मुझे पहले यहां से पढ़ना है, कितना क्वेश्चन आएगा बोलो, 4 to 6। और अभी मैकेनिक्स में बाद में से बोलेंगे। इन मैकेनिक्स हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? इन मैकेनिक्स देयर आर, फर्स्ट इज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर, आज इसको पढ़ेंगे हम लोग। We are going to study this today. অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে, আমরা সবগুলোর নাম এখন বলবো না। We are not going to mention everybody's name, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहला वाला चैप्टर का नाम क्या है? Scalar and vector. The first chapter, mechanics contents, is called scalar and vector. We are going to study that. So come down and get into the study zone, ठीक है? चलो पढ़ाई में हम लोग घुस जाते हैं। मैकेनिक्स का पहला चैप्टर का नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। And you know, every year in both the examinations, that is medical and engineering, they are going to ask one question from here. In each and every year, they are going to ask one question. And one question means how many marks? 4 marks. कितने marks बोलो? 4 marks. ये आएगा ही आएगा। আর obviously আমরা কমন পেতে যাচ্ছি। স্বাগত বলো, তোমার কি মিডিয়াম? বাড়িতে কি ভাষায় কথা বলো? আর স্কুলে? হ্যাঁ, কেন আমরা মোটেও নর্মাল কথাগুলো ইংলিশে বলি না, তাই না? আনলেস কোনো মেন্টাল প্রবলেম আছে, তাই না? বন্ধুদের সঙ্গে আমরা কেন ইংরেজিতে কথা বলবো, রাইট? আমরা যদি বাংলায় কথা বলি, বন্ধুদের সাথে বাংলায় কথা বলি। আর যদি আমরা হিন্দি থেকে আসি, তাহলে আমরা বন্ধুদের সঙ্গে হিন্দি বলি। কিছু লোক আছে যাদের মেন্টাল প্রবলেম থাকে, তারা ইংলিশই বলে, রাইট? So hopefully you will understand both Bangla and English, right? So we're talking in Sida English. Okay? So now let us start the chapter naming scalars and vectors. So I am not good in ulto palta talking, but I'm very good in physics. And you are going to learn that. अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना अच्छा हूं फिजिक्स में। Let's start पढ़ाई। We're studying पढ़ाशोना। चलो एसो। Now I'm coming into my zone. Come on. अच्छा, what is actually scalars? Professor, we bring every concept in life. What concept we bring into our life? But we bring all the concepts which are fruitful to our life, which are important to our life. Like, suppose I have to buy some bananas. मुझे केला खरीदना है, तो दुकान में जाना पड़ेगा। I have to go to the banana shop, है ना? और वहां पे फिर पूछना पड़ेगा क्या बोलो, कि मुझे बनाना दो। I want to buy 5 bananas, right? Do I say that in west direction? What I'm saying, আমি কি বলছি, যে আমি বানানা কিনছি, আমি বললাম দাদা 5টা বানানা দাও, but your face should be along western direction. बोले why? नहीं, ये हम लोग का फैमिली का असूल है, जो भी खरीदो, जो दे रहा है उसको वेस्ट। बोले लेकिन मेरा दुकान तो साउथ की तरह है। बोले उल्टा घूम के दो। बोले पागल ना कि रे, do you say that? Never ना। So there are few things in life जिसके बारे में जानने के लिए मैग्नीट्यूड सफिशिएंट होते हैं। Just you have to know the magnitude and nothing else. Then you can discuss it and explain it in all ways, in every ways. ঠিক আছে? সব ভাবে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি। These are given a special name that is called scalars. ঠিক আছে? कुछ नाम देना पड़ेगा। যেমন ওই যে ছেলেটা বসে আছে, তোমার নাম কি? না, পেছনে। यमन। यमन, why is your name यमन? कोई माने नहीं है। Parent like that and my name is यमन. Okay, what's your name? Rinky. Why Rinky?
ওর বাবাকে সবাই বলে রিঙ্কি একা পাপা, না ভাই রিঙ্কি বলে স্যার মানে ওর বাবার ভালো লাগলো তাই জন্য ওর নাম হচ্ছে রিঙ্কি। Similarly, those quantities which have only magnitude are given the name scalars. इसके पीछे कोई माने नहीं है, যাদের খালি ভ্যালু আছে তাদের নাম হচ্ছে scalars. I'm sharing my first knowledge what I knew as a student. लेकिन देखो few things are there जिसके बारे में बात करने के लिए मुझे ना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बोलना पड़ता है। मतलब एग्जांपल सर, if somebody asks me where do you stay, suppose I am answering कि यहाँ से मेरा घर ना 3 किलोमीटर दूर है, I stay 3 kilometer away from here, and then he asks me in which direction, well direction is unimportant. बोले सर आपका घर 3 किलोमीटर दूर में है, बोले हाँ कहाँ पे, बोले डायरेक्शन इज अनइम्पोर्टेंट। यस इट मे बी पॉसिबल, कैसे बोलो कि 3 किलोमीटर रेडियस में हर जगह पे मेरा ही घर है, पॉसिबल राइट? तो देखो वहां पे मुझे बोलना पड़ेगा, देखो इधर जा, गो ईस्ट और वेस्ट और व्हाटएवर, है ना? तो कुछ थिंग्स, देयर आर फ्यू थिंग्स टू एक्सप्लेन देम यू मस्ट से अबाउट, टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है? These guys are given the name vectors. Vector does not have any specific meaning. Vector क्या है? बोले जो चीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, उसका एक नाम देना है, उसका नाम क्या दिया गया? वेक्टर। যেমন এর নাম হচ্ছে রিঙ্কি, ওর নাম হচ্ছে ইয়ামেন, কোনো লজিক নাই, কিছু একটা নাম দিতে হবে, कुछ बोलना पड़ेगा, तो उसका ऐसे ही। कॉन्सेप्ट क्लियर? Yemen, do you want to ask something? I shared my first knowledge. Now, look, actually physics में क्या होता है? What do you do in physics? Physics में हम लोग practical problems को mathematically explain करते हैं। What do you do? We explain all the practical problems mathematically. Let me give an example. Suppose somebody is telling you कि a car is traveling with a speed 60 kilometer per hour, ठीक है? तो how much distance the car will travel in 5 hours? The best answer is, why you asking me? Buy a scale and go behind the bus. बाप का पैसा है या नहीं बोलो, खरीद लो एक स्केल और बस के पीछे जाओ, काहे मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? बोले सर यस आंसर आएगा, लेकिन 3 महीने बाद आंसर आएगा और 300 किलोमीटर आएगा। नापते नापते अगर जाओगे तुम इस धूप में निकला ना करो रूप की रानी, है ना? गोरा रंग काला पड़ जाएगा पूरा एकदम, है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर? सो इसीलिए हम लोग क्या किए, वी इंट्रोड्यूस अ प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, right? If you know multiplication, then 60 into 5 gives you 300 kilometer. घर से बाहर निकालने का कोई दरकार ही नहीं, घर में बैठ के तुमको आंसर आ जाएगा। So to solve the distance problems, we have introduced the concept of multiplication. ठीक है ना? Concept clear? So these are called scalar mathematics. That is addition, subtraction, multiplication, and division. They are being defined to solve our practical problems, and these are called scalar mathematics. Is that clear? But हम लोग जब छोटे थे, they don't used to say it as scalar mathematics. They used to say mathematics. Mathematics से कौन पेचिश? Now we can ask which mathematics, scalar or vector? फिर नहीं पूछेगा। अगर कोई बच्चा 5-6 साल का, उसको ये मालूम है स्केलर या वेक्टर, तो 100 में तो 100 आएगा ही उसको। ठीक बोलती सर अभी? कॉन्सेप्ट क्लियर? सो फ्यू थिंग्स आर देयर बेटा, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड से पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको मुझे क्या बोलना है, मैग्नीट्यूड भी बोलना है एंड डायरेक्शन भी बोलना है, तो दे आर कॉल्ड वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? उसके बाद देखो स्केलर
का ना दो ब्रांचेस होता है, देयर आर टू ब्रांचेस जो किसी भी बुक में नहीं लिखा होगा, एरिथमेटिकल ब्रांच एंड एल्जेब्रिक ब्रांच। Like if somebody asks me, can you say 5 square is equal to what? I will say how much? 25. ठीक है ना? Then somebody says me, can you say 6 square is equal to what? I will say 36. तो फिर ये ना लोगों को बहुत खराब लगने लगा कि हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ रहा है। That's why they introduced the concept of algebra. They said, man, just learn this and you will get all the answers. A की जगह पे 3 लो, B की जगह पे 2 लो, इस रूल से आ जाएगा 25 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। A की जगह पे 3 लो, B की जगह पे भी 3 लो, आंसर आ जाएगा 36। सो स्केलर को जनरलाइज करने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया था? एल्जेब्रिक ब्रांच को लाया गया था। टू जनरलाइज द concept of mathematics, scalar mathematics, algebra is being introduced. Do you know the meaning of generalize? Generalization? हम लोग ना उसको पसंद नहीं करते हैं। हम लोग मतलब सबको एक टीम में सबको ले लिए, वो लोग ना ऐसा है, they are like that man. This is called generalization. Concept clear? So algebra brought the concept of generalization of arithmetic. কখনো মাথায় কোশ্চেনটা আসেনি যে কেন অ্যালজেব্রা এসেছিল, রাইট? স্যার 7 অ্যালজেব্রা আছে স্যার, व्हाई? अबे था तो हम क्या करेंगे, पढ़ लिए है ना? So algebra has brought into the market in order to generalize arithmetic. सबका विकास हो गया। उसके बाद बोले सर उसके बाद ये दोनों आ गया, फिर कुछ लोग हैं, मैंने अभी बोला, जो ना वैल्यू से डील नहीं करता है। देखो ए भी वैल्यू था, ए भी वैल्यू था, 5 भी वैल्यू था, ए प्लस बी भी वैल्यू ही था, इट वाज आल्सो वैल्यू मैन, राइट? जनरलाइज वैल्यू कि बी की जगह पे तुम जो कुछ पुट कर लो। हेलो, হ্যাঁ স্যার, বলছি আমি বাংলা মিডিয়াম, তো আমার একটু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, বাংলায় একটু পড়ালে ভালো হতো খুব। কি নাম তোমার? তমগ্ন চক্রবর্তী। তমগ্ন। তমগ্ন একটা জিনিস তুমি আমাকে ইংলিশে বলি, আমি কোনো অসুবিধা হবে? মানে একদমই বাংলা মিডিয়াম, তো একটু কিছু কিছু বাংলায় বললে একটু ভালো হতো। কিছু কিছু বাংলা, তোমার যেখানে অসুবিধা হবে তুমি একটু হিন্দিও জানো একটু ইংলিশও জানো, ঠিক আছে? তো যেখানে অসুবিধা হবে আমাকে জিজ্ঞেস করবে যে স্যার এটা আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, কারণ এখানে তো আমাদের মাল্টিকালচার সোসাইটি, তো তো শুধু একটা ল্যাঙ্গুয়েজে বললে চলবে না, ঠিক আছে? তুমি এমনি ভালো, তুমি একটু মনটা বড় করে নাও, দেখবে তুমিও বুঝবে যে তুমি জানো। তুমি কিন্তু হিন্দি সিনেমা দেখো, দেখো না বলো? হ্যাঁ পাঠান দেখেছিস না দেখিসনি বল? দেখছি। এই দেখ, মা বাপ যদি যাবি না পাঠান দেখতে, হিন্দি সিনেমা, বাপ মাকে ডিভোর্স করে দিস, তাই না? যাবো যাও, যাবো যাও, কি করবে বলো, তাই না? সো অ্যাকচুয়ালি ওটা বেটা আমি তোমায় জিজ্ঞেস করবো, তা তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? আমি একটু লিবারেল লোক, আমি নিজে মাছ ভাত বাঙালি বেটা, মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছি, এদের চক্করে এদের কষ্টে আমি হিন্দি শিখতে হয়েছে, ঠিক আছে? মানে ঠিক আছে, কিচ্ছু করার নেই, আই হ্যাভ লার্ন। আমি ইংরেজিও জানতাম না, আমি হিন্দিও জানতাম না, আই জাস্ট লার্ন অল দিস थिंग्स। আমি পিওর মাছ ভাত বাঙালি ছিলাম, बट दुनिया ने मुझे कहां से कहां लाके खड़ा कर दिया। नाउ आई कैन स्पीक इंग्लिश मुझे हिंदी भी आता है और कुछ नहीं आता है, और बांग्ला तो आएगा ही आएगा। So is that clear why algebra has been introduced and why arithmetic is being introduced, right? Then I just told you a few things are there which have both magnitude and direction. They said, I am not going to obey this law.
एल्जेब्रा को और भी जनरलाइज किया गया वेक्टर से. What I told कि when I go to buy bananas, I don't have to say the direction. But when I'm asking about the direction and the distance from somebody, I have to say both to them, right? The magnitude of the distance, even the direction. ठीक है? So that's why ये लोग क्या बोले? वेक्टर लोग बोले I am not going to obey this. I am going to obey this law. Listen very carefully. How can I say this? I am saying this from my maturity level. क्योंकि मुझे आता है. दुनिया में everything in this world কি করবি বল? থাকাও নেই, থাকো, কিছু করার নেই. হ্যাঁ, listen carefully. So what I was talking about, in this world, everything comes under law. You know, the earth rotates around the sun. Correct? Winter comes, summer comes, rainy season comes. कभी वो लोग बोलते इस बार नहीं आएंगे. Right? Have you ever seen कि from mango tree you are getting amrud? What is amrud? Guava. Do you get that? देखो आम का जो पेड़ है, मैंगो ट्री है, वो जिंदगी भर क्या देता है? मैंगो ही देता है. Right? Concept clear? So everybody follows a rule. Even you guys follow a rule. What? You are sitting here. Suppose there is a very beautiful girl. She's walking beside you. ठीक है ना? तो हम लोग क्या करते हैं? वो लोग ऐसे बात कर रहे हैं किसी से. If she is going like that, what do you do? हाँ 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 हाँ, है ना? एक बार देख लेते हैं, लेकिन है ना, देखी ना আমরা একবার বলো, কথা বলছি ইম্পর্টেন্ট কথা, কিন্তু একবার এরকম করে দেখিয়ে নি. Because we also obey rules. You are a boy, man. You must look towards a girl. Right? उसके बाद लड़की वाला रूल भी होता है. What is the girl's rule? अगर कोई देखता है तो उसको ऐसे करना, है ना? They also obey rules. Everybody obeys rule. मम्मी का भी रूल है डांटना. क्या कह रहे हो? सारा दिन खा रहे हो, पी रहे हो और क्या कर रहे हो? पापा का भी रूल होता है. बोलो बेटा पैसा लगेगा कितना? Who is more gracious to us, father or mother? Father ना, बाबा पैसे टैसे गुलो दें ना. Everybody obeys rule, man. ठीक है? ए भी रूल मानता है, वेक्टर भी रूल मानता है. बोले कौन सा रूल? ए वाला रूल. ठीक है? और इसको अभी हमें क्या करना है बेटा? इसको स्टैब्लिश करना है. I have to establish this rule. Look, I'm going for that. How I am going for that? These scientist people told us তমগ্ন বুঝতে পারছো বেটা? They said us कि if there are two vectors, A vector and B vector, but what is this? A and B are the algebraic notation. Okay, and when you add an arrow over this is called A vector. Like a man, when he have got his crown, he becomes a king na. Right? What is the distinction between man and a king? King के पास crown होता है ना? हम लोग के पास नहीं है, इसलिए king नहीं है. So whenever an algebraic notation gets an arrow, it gives us what? A vector. So the A is a vector and B is another vector. Clear? And the angle between A and B is theta.
Then they said that these two guys are going to obey this rule. What? Okay, the resultant of the vectors will be this one. খুব মন দিয়ে শুনবো আমরা, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি এটা ইংলিশে একবার বললাম, এবার একটু বাংলায় একবার বলে দিই, ঠিক আছে? যে এইটা একটা ভেক্টর এ, এইটা একটা ভেক্টর হচ্ছে এ বি। তো এদের যদি সাইমালটেনিয়াসলি অ্যাক্ট করে অন আ বডি, তাহলে রেজাল্টেন্ট যে ভেক্টরটা হয় সেটা এইটা হয়। and everybody actually knows this, you know, এটা ফুটবল খেলায় খুব দেখা যায় যে এই দিক থেকে একটা ফুটবলার আসলো বল নিয়ে, ওইদিকে একটা ডিফেন্ডার আছে, ফুটবল ডিফেন্ডার। তো তারা দুজনে একসাথে মারার ট্রাই করে, বলটা অন্য একটা দিকে চলে যায়। হ্যাভ ইউ সিন দ্যাট? So if I apply a force over here, another force over here, ultimately ball इधर भी नहीं जाता है, उधर भी नहीं जाता है, और एक डायरेक्शन में चला जाता है। It goes in some new direction. So that has been explained by these scientists, and they said this is the resultant of this vector and this vector. I'm sharing my second knowledge. The first knowledge was what are scalars and what are vectors, and my second knowledge is what I'm telling ki they obey a law, that is a square plus b square plus 2ab cos theta. I am now going to establish that so that you guys believe. What is the distinction between a good person and a bad person? Good person always obeys the good things, right? Hi, Mere Krishna. ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ, bad things, bad people, স্যার বললো বললো আমি শুনবো না, তাই ভালো করে পড়, ঠিক আছে স্যার। And the bad people, স্যার তো বলতেই থাকে, থাক পড়বো না। ঠিক বলছি আমরা? So everybody obeys law. This guy obeys what law? We want to know that. These people say ki this is the resultant vector and this is being denoted by r. Is that clear? So now I have to find out the value of r. मुझे क्या करना है? r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। How can I do that? How? সব লিকুইড অ্যালাউড, সব লিকুইড না, মানে মানে চা allowed? Look, actually we are very primitive people. हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पे याद था, बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो मुझे ना इसको निकालना है। ये बंदा तो इनको बेंड करे आता है, इसे बेंड फॉर्म, राइट? एक सीधा चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव ब्रॉट दिस। नाम दिए दाओ। ওকে, আচ্ছা এবি, আচ্ছা এসি স্কোয়ার মানে এটা না স্যার? বলো, from the triangle CAE, am I wrong? मुझे क्या करना है? I am going to actually bring this formula. मुझे पहले से मालूम है, I have the pre-knowledge of this, that's why I have written it fast. पहले मैंने इसको लिख दिया था, I have written that already. I'm now going to derive this part, ठीक है? अच्छा sir, if this angle is theta, isn't this angle is also theta? ये भी theta है या नहीं बोलो? Right? So guys, what can I say? CE by CD, এটা কত দিদি? এটা sin theta, and isn't
isn't CD equal to B? Is not CD is equal to B? बेटा एटा बी तो एटा बी नॉय, इसका लिंक देखो, इसका भी लिंक देखो, इक्वल है या नहीं? तो अगर ये बी है, if this is B, that is also B, everything is B, ठीक है? So are we becoming gracious people to others? कि थोड़ा थोड़ा और लैंग्वेज हिंदी में बोल रहा हूं, थोड़ा थोड़ा, राइट? कॉन्सेप्ट क्लियर? এমনি আমরা বাঙালিরা এমনি একটু গ্রেসিয়াস হই, উই আর নট দ্যাট রিজিড টু পিপল, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই আমরা হিন্দিতে অসুবিধা হচ্ছে না, তাই না? কারো অসুবিধা হচ্ছে তোমাদের? ইংরেজি তো বেশিরভাগই বলছি আমি, ঠিক আছে? অনলাইনে কারো অসুবিধা হচ্ছে বলো? এনিওয়ান? তমগ্ন এবার ঠিক আছে রে? ঘুমিয়ে গেলি নাকি কে জানে? AC square is coming as, Hello, sir. hello sir, yes, say. Sir, এখানে CE by CD is equal to sin theta আর CE is equal to B sin theta আমি বুঝতে পারলাম না। গুড বয়। আচ্ছা একটু মন দিয়ে শোনো, যে স্যার আমরা বললাম এই ট্রায়াঙ্গেলটা নিলাম, দেখো সিই বাই সিডি মানে হচ্ছে সাইন থিটা, কেন বলতো? পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউস, এই ট্রায়াঙ্গেলটা দেখো, এটা বাই এটা মানে আসছে সাইন থিটা, সো সি ইজ কামিং অ্যাজ সিডি সাইন থিটা। বেটা সিডির ভ্যালু আর এবির ভ্যালু দুটো সমান না? আমি যদি এরম করে আঁকতাম, দিয়ে বলতাম এইটা সমান এইটা, বলো ঠিক বলতাম না ভুল বলতাম? ঠিক বলতাম, রাইট? আবার এটা সমান এটা, আমি অনলাইনে একজন আনসার দিচ্ছি। সিমিলারলি বেটা দেখো, এইটা জয় হয় এটাও তাই হয়। ক্লিয়ার? সো অ্যাজ দিস ইজ বি, দিস ইজ অলসো বি, তো সিই বাই বি মানে সাইন থিটা, সো সি ইজ ইকুয়াল টু বি সাইন থিটা। এসি তো বেটা আর, সি হচ্ছে গিয়ে বি সাইন থিটা। अभी जोया बोलेगा, जोया व्हाट अबाउट एई? एई कितना है? सर नथिंग टू डू विथ क्लास 11, ये तो प्राइमरी है। एडी प्लस डी है या नहीं बोलो? ए टू ई इज ए डी प्लस डी ई है या नहीं? हाँ। व्हाट अबाउट ए ई? अलीना बोल, व्हाट अबाउट ए ई एडी? एडी इज A. Yes, AD is A. Good boy. আর D কত বল? দেখি আলিনা অঙ্কে কেমন? How you are in mathematics? বেটা DE মানে this into cos theta না? This by this তো বেটা cos theta. This by this is cos theta. তাহলে this equal to this into cos theta. 11 এ আসছি আমরা, 10 এ আসছি আমরা, আমাদের এখন এরকম করে মাথায় রাখতে হয়। বাচ্চারা বলে পারপেন্ডিকুলার বাই হাইপোটেনিউজ মানে সাইন থিটা, আমরা বলবো পারপেন্ডিকুলার মানে হচ্ছে হাইপোটেনিউজ ইনটু সাইন থিটা। বাচ্চারা বলে বেস বাই হাইপোটেনিউজ ইজ কস থিটা, আমরা বলবো বেস মানে হচ্ছে হাইপোটেনিউজ ইনটু কস থিটা, পারপেন্ডিকুলার মানে হাইপোটেনিউজ ইনটু সাইন থিটা, বেস মিন্স হাইপোটেনিউজ ইনটু কস থিটা, রাইট? তাহলে আমাদের কি হবে? 30 সেকেন্ডের একটা সেভিংস হবে। তুই বলি 30 सेकंड বাঁচিয়ে আমার কি লাভ? क्या फायदा? बहुत फायदा। 1 घंटे वाला एग्जाम तुम देने जा रहे हो, each and every half minute, okay, it counts a lot man, ठीक है? तो बोलो this is actually b cos theta, right?
Any doubt from anyone? ঠিক আছে, গুড বয়েজ। তাহলে এটা পাচ্ছি আমরা, দেখো a প্লাস b cos থিটা। Bringing the value, where from I am bringing the value? Nothing to do with class 11. I did it from my class 8 knowledge. My teacher used to told me base square plus perpendicular square equal to hypotenuse square. वही तो मैंने किया। Vector is what? Vector is a thing having value firstly with direction. Having value and direction. Having value plus direction. So firstly we are dealing with the value. पहले वैल्यू जानना है, उसके बाद डायरेक्शन जानना है। मेरा घर 3 किलोमीटर अवे है, ये पहला नॉलेज। माय हाउस इज 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर बट इन दिस डायरेक्शन। कोई ऐसे नहीं बता दे आपका घर कहाँ है, वेस्ट में। वेस्ट में कहाँ पे? वेस्ट में। वेस्ट में मतलब यूरोप में? पर नहीं, और भी दूर है ना। We first say what? The distance, then they say direction. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? Good boys and girls. A plus b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। समर समझ में आ रहा है? टफ? आई एम शेयरिंग माय सेकेंड नॉलेज। पहला नॉलेज क्या था? स्केलर एंड वेक्टर क्या है, दूसरा क्या है? वेक्टर का वैल्यू कितना है। जैसे इसका वैल्यू सबको मालूम है 3 + 2, রাইট? এটা সবাই জানি আমরা। আমরা ভেক্টরের ভ্যালু জানতে চাচ্ছি, which is ultimately going to come as this. So what about this part and this part? Can I take b square as common and sin square theta plus cos square theta is 1 na? And और कौन है? Who is there left? 2ab cos theta. 2ab cos theta. ফিজিক্সে কারা ভালো হয়? যারা না থিওরিটা খুব ভালো জানবে, থিওরি ভালো জানবে एंड ওখানকার ট্রিক্স গুলো জানবে। पहले থিওরি जानना है अच्छे से, फिर you have to know the tricks and then you have to have some confidence. ठीक है? तीन ट्रिक, just learn the theory nicely, just understand the tricks, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा एप्लीकेशन कर लो, you are the best person. আমার ফিজিক্স কোনোদিন টাফ লাগেনি, কোনোদিন টাফ লাগেনি ফিজিক্স। কেন বলো? বলে আমি পারতাম না, কিন্তু আমার টাফ লাগতো না। মানে স্যার পারতাম না, টাফ লাগতো না। আমি অলওয়েজ সে যে আসলে এই জিনিসটা এটাই হয়, বিকজ এভরিথিং ইজ দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ সায়েন্স, রাইট? আই ওয়াজ টকিং অন দ্যাট ডে कि हर देखो এটা কার, কে বানালো বলো? ফিজিক্স বানিয়েছে। চশমাটা কে বানিয়েছে? আমার ফিজিক্স, রাইট? মোবাইলটা কে বানিয়েছে? फिजिक्स। জামাটা কে বানিয়েছে? মেশিনটা फिजिक्स, राइट? एवरीथिंग फ्रॉम फिजिक्स। सो इट इज एक्चुअली रियलिटी। अभी मुझे टफ लग रहा है, लेकिन 2-3 बार पढ़ूंगा तो इजी हो जाए, बिकॉज इट इज रियलिटी। मेरा माइंड अभी रियलिटी नहीं मान रहा है ना? অনেক সময় দেখো আমরা অনেক জিনিস মানতে চাই না, পরে মানি না বল, राइट? पहले हम लोग को खराब लगता है, उसके बाद अच्छा ठीक है, ठीक है ना? सो फिजिक्स से ভালো হওয়া খুব সোজা। Just you have to believe that physics is the only subject which deals with reality. Chemistry doesn't matter. वो लोग क्या बोलते रहते हैं, देखो এইটা इक्वेशन, এটাই 10টা মানে 15টা মানে না। 3 बंदा वो रूल फॉलो किया और 15 ने नहीं किया, हो गया केमिस्ट्री। बायोलॉजी तो छोड़ो,
আমি খারাপ বলছি না সাবজেক্টকে, কিন্তু বোরিং, আমি বলছি খুব বোরিং সাবজেক্ট বায়োলজি। হ্যাঁ, কার কোথায় কি আছে ব্রেন, আর এই ওই খুলে খুলে পড়ো। খুবই বোরিং। কিন্তু ফিজিক্স বলো, ফিজিক্স আমি বুঝতাম না, কিন্তু আলটিমেটলি বুঝে যেতাম। কেন বলো? 2-3 বার 4 বার পড়তাম। হ্যাঁ, আমি পড়তে পারতাম খুব, আমার এখনো ভাল লাগে পড়তে। ঠিক আছে, তো তাই জন্য আমি বুঝতে পারতাম, একবারে না, 4 বারে বা 5 বারে। एंड मजे की बात क्या है, 5 বারে বার শিখলাম তো, শিখে তো নিলাম। ব্রেন এমন করে বানানো হয় মানুষের, once you learn things না, you will never forget, but you have to learn by heart. ओके, 2 तरह का लर्निंग होता है, एग्जाम वाला लर्निंग, रट्टा मारना बोलते हैं उसको, दैट इज नॉट लर्निंग मैन। असली वाला लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय हार्ट, कि जब भी पूछोगे मुझे मैं बोल दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? চলে আসলো রুলটা, আমি আগেই লিখেছিলাম না, দেখো 10 মিনিট আগে এটা লিখেছিলাম। সো ভেক্টরস অলসো ওবে স্কেলারস ল। a प्लस बी होल स्क्वायर मान लो ना, बट विथ अ सर्टेन मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसने माना। कॉन्सेप्ट क्लियर? लाइक আমরা যখন ফ্রুটস খাই, we don't modify this, কিন্তু যখন মাছ খাই আমরা মডিফাই করি না, করি না? বাড়িতে মাছ আসলো, ভাতে নিয়ে বসে গেলাম, কাঁচা মাছ, তোমরা কাঁচা মাছ খাও? বলে হ্যাঁ, আমাদের বিড়াল আত্মীয় হয় তো, বিড়াল আমাদের অনেক আত্মীয় হয়, হ্যাঁ খায়। সো উই ইট ফিশ আফটার মডিফিকেশন, রাইট? বাট আম কি আমরা মডিফাই করে খাই? আম রান্না হচ্ছে, ও কাঁচা আম আবার হয়, তাই না? কাঁচা আমের টক হয়। আচ্ছা বলো, আঙুরের কখনো গ্রেপ কিউ মডিফাই করে খায়? প্রথমে গ্রেপ কাটুন, তারপরে নুন দিন, তারপরে কাঁচা লঙ্কা দিন, তারপরে পেঁয়াজ দিন, তারপরে সরষের তেল দিন, দিয়ে এরম এরম করুন, দিয়ে তারপরে খান। वो जैम में वो होता है ना। एक चीज बोलो जो मॉडिफाई नहीं होता है। वाटरमेलन, उसका भी तो जूस फूस कितना कुछ बनता है ना। एक चीज होता है जो मॉडिफाई नहीं होता, क्या बोलो? वाटर। জল কিন্তু সবাই এমনি খায়। হ্যাঁ, কোল্ড ড্রিঙ্কটা আলাদা জিনিস, কিন্তু জল খাওয়ার সময়, ভাতের সময় লাস্টে সবাই জল খাবি। Concept clear? So come back to the conclusive line of my second knowledge. What is that? बोले सर, अगर r equal to a plus b बोलते हम लोग, I'm writing that again. If I say algebraically कि a plus b is equal to r, this is our algebra. वहां पे हम लोग इसको c बोलते थे, तो r बोलो, क्या क्या दिक्कत है ना? If this is scalar, then r square is going to follow this law. That is, beta, opening up this, you will see that r square equal to a square plus b square plus 2ab. But अगर r vector है, then it modifies and also obeys a plus b whole square formula, but with a little modification. So scalars are angle independent things, but vectors are angle dependent things. Scalars are angle independent things, but vectors are angle dependent things. मतलब मुझे कोई 500 रुपया दिया इधर से, मैंने ले लिया, इधर से बोला कि तुम और लोगे, बोले दो भैया, वो भी 500 दिए, तो मेरे पास कितना हुआ? Nobody will say कितना एंगल में दिया था वो लोग। ऐसे 500 आया था ना, और यहाँ से कितना आया था? 500। अच्छा, ये एंगल कितना था? What was this angle? Nobody says this, right? बोले दो भैया, जिधर से भी हो दो मुझे, right? Money is such a darling thing, everybody wants, right? समझ में आ गया सबको? तो वेक्टर क्या होता है? दे आर
एंगल डिपेंडेंट थिंग, मतलब अगर मैं ऐसे 5 यूनिट फोर्स दूंगा और ऐसे ही और 6 न्यूटन फोर्स दूंगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 11 आएगा। क्यों जानते हो? बिकॉज ऑफ दिस बेटा, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 2 इंटू 5 इंटू 6, देखो दे आर अलोंग सेम डिरेक्शन ना, तो थीटा कितना आया? 0। cos 0 আমাদের এখানে 1 হয়, তোমাদের ঘরে কত হয়? cos 0 1 না অন্য কিছু? 1 হয়। আমাদের এখানেও তাই, পার্ক সার্কাসে 1 হয়। তো 25 প্লাস 36 প্লাস cos 0 is 1, so how much it is coming? 6 121 and 11 121, তাই না? রাইট। সো ইট ইজ প্র্যাকটিক্যাল। ডাইরেক্টলি আর 11 করছিলাম, আমরা রুল বানালাম কেন বলো? घर में बैठ के करेंगे सर, है ना, बाहर नहीं जाएंगे, यही से आंसर कर देंगे। ये वाला सिंपल था। लेकिन सर अगर मुझे रूल पता नहीं होता, रखो, अगर मुझे रूल पता नहीं होता तो मैं क्या करता, इसको बोलो। 5 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, देयर फोर्सेस। अगर रूल नहीं पता होता तो मैं कर नहीं पाता। ठीक है, तो अगर तुम ये रूल नहीं जानते हो तो इसमें तेरा घटा, अगर if you don't know the rule then you could have solved only this problem, 5 plus 6 कितना होगा? बोले 11 न्यूटन। and if there is any angle, बोले सर पारबो ना। but now in this case I can solve anything and everything, just tell me the angle sir, I will get the answer. If somebody says me, you answer this 5 Newton and 6 Newton, acting like this, but just wait for 1 minute sir. Look, this is 90, 20 cos 90 कितना होता है? 0, 0 into something 0। whatever, বাকিটা তো আমরা আগে থেকেই পারতাম। we are learning the physics man। so देखो अभी जिंदगी आसान हो गया, सुकून वाला हो गया। पहले स्केलर एडिशन आता था, अभी वेक्टर एडिशन भी आ रहा है। so now if you are going to bat for a team and you're seeing that the ball is coming at an angle 45 degree, it is swinging at an angle 45 degree, अभी तुमको फिजिक्स आता है, तुमने देखा कि यहाँ पे एक फील्डर है और वहां पे एक है, ये जगह फंका है, दिस इज ब्लैंक स्पेस। तो कैसे बैट लगाना है? दिस वेक्टर एंड योर वेक्टर शुड गो लाइक दिस, अदरवाइज यू वुड बैट लाइक दिस। হ্যাঁ, মাঝে মধ্যে না ভাবা যায়, ওটা মানে আগে থেকে যে যারা ভালো ব্যাটসম্যান হয় না, তুমি ভাবছো তারা বল আসলে তারপরে খেলে না, তারা আগে দেখে নেয়। তুমি দেখবে ধোনি ফোনিরা বড় প্লেয়াররা আগে ব্যাট করার আগে এরকম দেখে নেয়, আগে কোথায় কে দাঁড়িয়ে আছে দেখে নেয়। দেখেছিস, ফলো করে দেখবি। আমরা এরকম করে হ্যাঁ বল কর, বল আসলো হু, যেখানে যাবে যাবে, তাই না? ওরা একদম দেখবে, একদম যখন দেখলো এইখানে ফিল্ডার আছে, এখানে আছে, তখন তারা এরম করে স্কোয়ার ট্রাইব মারে, এরম মারে না যে ধর ক্যাচ নে ধর, যে ব্যাট লাইক দিস। কেন? তাহলে এরম যাবে। ও হ্যাঁ, এটা প্রিন্টিং মিস্টেক, ওটা এটা ছিল না। যা হবে হবে, ওই পাড়াতেই ঢুকছি না আমরা, কেন বলো? যে তারপরে তো আমরা জানি। হ্যাঁ হ্যাঁ, we are here to learn physics, we are not here to learn जोग वियोग गुण and भाग। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले से आता है, किसको बोलो एडिशन नहीं आता है? जोग जानिस? कॉन्ग्रेचुलेशन।
দেখো ও বলছে ইয়ার্কি মারছেন স্যার, ও তো জানবোই, তাই না? এই স্যারটার কাছে কি শিখতে এসছো? না, তুমি বলছো স্যার আপনার কাছে ফিজিক্স শিখবো, যোগ শিখবো, বিয়োগ শিখবো, গুণ শিখবো, ভাগ শিখবো। কেন এটা আপনি করছেন না কেন স্যার? এটা আপনি করুন প্লিজ। ঠিক বললাম? সবার ঠিক আছে? So do you know what are we getting from here? সব পাচ্ছি আমরা, অ্যাঙ্গেল ফ্যাঙ্গেল। তাহলে তুমি বলো, ফটাফট এই অঙ্কটা করে নাও। এই বাপাদা, দাওনি, এটা দাও তোমরা না। এখন আমাদের এই লটা বিলিভ করছি আমরা, রাইট? We are believing this law. আচ্ছা, এটা আমরা এখনো আসিনি। Let's go back to the আমি একটু এটা সাজিয়ে নিচ্ছি। হ্যাঁ, it will take 2-1 মিনিট লাগবে। Yes, I was searching for this term. बोले what is the angle between a EITP में आया है, it has came in EITP All India Engineering Entrance Examination, ওটাতে এটা এসে যে what is the angle between the resultant of two vectors a plus b and a minus b with a. How many vectors are there? 3 vectors. One is a plus b, the other one is a minus b, and another one is a. So in বাংলা আমার বলা উচিত দুটো ভেক্টর আছে a plus b এবং a minus b, তাদেরকে ऐड করলাম, তার সাথে a ভেক্টর অ্যাঙ্গেল কত। in हिंदी दो वेक्टर है a plus b and a minus b, उन लोगों को हम लोग ऐड किए, इसके साथ a वेक्टर का एंगल कितना है, and English it is written there. बोल
So you have to use your general knowledge now. Acha sir, just I told you, listen very carefully. No problem, you can ask questions. Look what I'm telling. Suppose this is our A vector, this is our B vector. So Ashya, just we know, Ashna, just we know beta what? A plus B is along this direction, na? It is along this direction. Because just now we have seen ki A vector and B vector, the resultant must be along in between them, right? Acha. Now, if this is A and this is B, what about A minus B? A minus B का मतलब क्या होगा? This is A and this is B. A minus B तो इधर होगा minus B. Right? So A plus B and A minus B, उसका resultant कितना होगा? बोले 2A होगा. Hello man, if I say this is C vector and this is B vector. আচ্ছা বলো 5 টাকা প্লাস 10 টাকা কত হয়? 15 কি হয়? মাছ, টমেটো, টাকা, চানাচুর, কোনটা? টাকা. বলে স্যার A plus B is a vector, so C will be another vector. A minus B is another vector, so I'm saying that D vector. So if you add C plus D, C and D, what you will get? What will you get? I will get 2A না? সিটাকে ধরলাম বেটা আমরা A plus B কে C ধরলাম. C is a vector A plus B and D is what? A minus B. I just added them up. What I got? 2A. So what is the angle between 2A and A? 0 man. देखो. What is the distinction between A vector and B vector? Well, A and B are the same vector having the different magnitude. 10 rupees and 5 rupees, both are rupees. 10 টাকা আর 5 টাকা দুটোই টাকা. কোনটা বড় টাকা? 10 টাকা. তো A ভেক্টরের সাথে 2A ভেক্টরের অ্যাঙ্গেল কত হবে? 0 হবে, তাই না? খুব মন দিয়ে শোন. তোমার নাম কি বেটা? হ্যাঁ, your name? আয়শা. আয়শা বুঝতে পারছিস? হ্যাঁ. এর সাথে কোথায় বাড়ি তোর? হ্যাঁ, ভুলে গেছি. ভগবান, তুমি তো আইনস্টাইনের আত্মীয় মনে হচ্ছে. আইনস্টাইন ওয়াজ লাইক দ্যাট. একদিন নিজের বাড়ি ভুলে গেছে আইনস্টাইন, জানিস তো? দিয়ে ওই পাড়াতে গিয়ে বলছে ওখানে বাড়ি, ওর কোথায় বাড়ি, পাড়ায় ঢুকে আর বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না. सपोज के एक्टिवेटर ढुके, जोया घर नहीं, सपोज के आइंस्टाइन उसके अंदर घुस गया. ठीक है, बोले भाई यहाँ पे टावर 5 कौन सा है? तुम टावर 5 में हो ना? 4 में. टावर 4 कौन सा है? तो बोले तुम कहाँ पे रहते हो? बोले इसी में रहते हैं. तो फिर क्या बोला, लोग गुस्सा हो जाएगा ना. बोले अरे यहाँ पे रहते हो, टावर 4 नहीं जानते हो. तो आइंस्टाइन को वैसे ही होता. आइंस्टाइन गांव में उनका पाड़ा में घुसा, फिर घर भूल गया. বলছে দাদা এখানে আইনস্টাইন থাকে? বলে হ্যাঁ হ্যাঁ উনি খুব ফেমাস. আচ্ছা, ও আচ্ছা, আপনি কোত্থেকে আসছেন? বলে না আমিও এখানেই থাকি. বলে আপনি আইনস্টাইনকে চেনেন না? দেখ পাগল লোক বলে চলে গেছে. আয়শা, তুমি বাড়িতে কিসে কথা বলো? ইংলিশে? বাংলায় কথা বলো. বুঝতে পারছো পুরো? তোমার মন ভালো লাগছে? আমার এখানে এসে দুঃখ পাচ্ছ না? ঠিক আছে, ফিজিক্স একটু কঠিন সাবজেক্ট,
তোমাকে গ্রেসিয়াসলি শিখতে হবে। ফিজিক্স সাবজেক্টটা কঠিন সাবজেক্ট বলে একটু গ্রেসিয়াসলি শিখতে হবে, মানে কি বলো, ওপেন মাইন্ডেড হয়ে। ওপেন মাইন্ডেড বলে বলো, যে ধরো মানে একটা শাশুড়ি যখন বউ তাকায় মাইন্ডনেস হয় না, তাই না? ঠিক আছে, ঠিক আছে। ভুগারি কোনটা? কিন্তু ভুগারি আমরা যখন কার একটা মাইক খোলা আছে, বন্ধ করো। ম্যাও কোনটা? রিয়েলমি এই, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তুমি দেখো, যখন মা বাচ্চাকে দেখে প্যাকেটে ছোটবেলায়, তখন দেখবে কিভাবে তাকায়, তাই না? ছোটবেলায়, তাই না? তখন তুমি দেখবে, তাই না, একদম উইথ ওপেন হার্ট, পুরো প্রেম। ফিজিক্স শেখার সময় মায়ের মতো শিখতে হবে, মানে ওপেন মাইন্ডেড। আই এম গোয়িং টু অ্যাকসেপ্ট ইট। আমার বাচ্চা যেমন, আমি তাকে অ্যাকসেপ্ট করবো। দেখতে ভালো, দেখতে খারাপ, পড়াশোনায় ভালো, পড়াশোনায় খারাপ, তাই না? সব বাচ্চাই কিন্তু মা কাছে খুব প্রিয়। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? ঠিক বলছি? কিন্তু তুমি ঠিক বলছি আমরা? কনসেপ্ট ক্লিয়ার? সো ফিজিক্সে ভালো হওয়ার ওয়ান অফ দ্য ওয়ে হচ্ছে কি বলো, যে তোমাকে ওপেন হার্টেড হতে হবে। বাইরে তুমি ক্লোজ রাখো, কোনো ব্যাপার না, এখানে ওপেন हार्टेड होता है। विकास हो गया, पहला एग्जांपल क्लियर হলো। बेटा a প্লাস b একটা বেকশন বল, ঠিক আছে? তুই অঙ্কটা পারতিস কি পারতিস না বল, যে 3 টাকা প্লাস 2 টাকা, 3 টাকা মাইনাস 2 টাকা, দুটো যোগ কর, কত হলো? 2 টাকা হলো না হলো না? 6 টাকা হলো না হলো না? 3 টাকা প্লাস 2 টাকা ক টাকা? আবার 3 টাকা মাইনাস 2 টাকা ক টাকা? 1 টাকা। 5 টাকা প্লাস 1 টাকা কত? 6 টাকা কি 3 টাকা ইন্টু 2 নয়? সেটাই তো এটা অঙ্ক बेटा। तुम लोग इसको कैसे लिए जानते हो? वेक्टर, वेक्टर नया चीज है, আমি তো বুঝবোই না, কঠিন অঙ্ক। we have written the 3 টাকা plus 2 টাকা वाला sum। concept clear? they first said what is the value of 3 plus 2, then what is the value of 3 minus 2, then add them, then this addition is how many times of 3 rupees। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? 2 टाइम्स, क्योंकि गॉट आई हैव गॉट 6 रुपीज, इट इज ट्वाइस ऑफ 3 रुपीज। यहाँ पे क्या बोला गया कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस गाइज। ऑलवेज रिमेंबर, इफ आई एम अ वेक्टर, magnitude and a partition। ये जो पेन है ये वेक्टर है, तो वेक्टर नहीं है, क्या वेक्टर बन जाता है ना? এরকম দেখো, আমার বউ আর লোকের বউ, দুটোই তো মেয়ে, তাহলে আমার বউ। আমি ডিরেকশন আলাদা है, খেলাবে ধরে লোকজন, তাই না? বলছি আমরা, তাহলে দেখো মেয়ে হলেই সমস্ত সমস্ত মেয়ে কিন্তু তোমার বউ নয়, সমস্ত বউই মেয়ে, কিন্তু সমস্ত মেয়ে তোমার বউ নয়। এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার আছে বলে আমরা সমাজে মার খাই না, তাই না? না তো সেই কেমিস্ট্রিটার মতো, তাই না? কি ছিল যেন সব, হ্যাঁ 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 ওইটাই, অল অ্যাক্সিস আর বেসিক, বাট অল বেসিক্স আর সব দেখেছি ছিল ছোটবেলায়। হ্যাঁ, তাহলে সব বই মেয়ে বউ নয়, এই কনসেপ্টটা ক্লিয়ার আছে, আমরা সমাজে বেঁচে আছি না, তাছাড়া জেলে থাকতাম। হ্যাঁ আমার বউ মেয়ে, ওটাও তো মেয়ে, দুটো চুমু দিয়ে দিলে গিয়ে, তাই না? ও ধুম খেলাবে ওই লোকটা এসে ওর বউকে চুমু দিলে, তাই না? বিকাশ हुआ। तो बेटा
a vector अगर this a vector then this is not a vector बेटा কেন স্যার এটাই তো এইটুকুই আছে আবে এইটুকু থাকলে হবে না ডিরেকশন পাল্টে গেছে ডিরেকশন পাল্টে তোমার ভেক্টর আর সেম থাকবে না कॉन्सेप्ट क्लियर सो a plus b and a minus b उन लोग को ऐड करके 2 a के साथ 2a का डिफरेंस क्या है a बड़ा है b बड़ा है लेकिन है तो सेम थिंग 2a के साथ मेरा डिफरेंस क्या है वो अमीर है मैं गरीब हूं लेकिन दोनों तो ह्यूमन बीइंग है ना हम लोग है ना वी ऑल आर ह्यूमंस मैन है ना আমি যদি ওদের বাড়িতে যাই তো ওদের ধর একটা ডগি আছে ডগির পাশে খাবার দেবে তাই না কেন উই আর হিউম্যান তাহলে বসিয়ে খাওয়াই আমরা লোকে লোকে খাওয়াই না খাওয়ালে ভালো করে খাওয়াই কি খাওয়াই না বল টিং টং দাদা খাবার দেবেন কিন্তু যাদের আমরা নেমন্তন্ন করে খাবার খাওয়াই তাদেরকে কি খাতির করে খাওয়াই না খাওয়াই না বলো ভালো করে বসিয়ে খাওয়াই না তো ডগি যদি তুমি ডগিকে ডাকো খাবার খেতে তাহলে কি তুমি তোমার ডাইনিং টেবিলে খাওয়াবে বলো তখন তুমি কিন্তু সাইডে অন্য জায়গায় খাবার দেবে হাই ডগি হাউ আর ইউ তুমি আমার বাড়ি আসবে ও বললো ইয়েস যাবো তুমি চলে এসো ও আসলো টিকটক করলো হাই হ্যালো হাউ আর ইউ কাম তাই না তো ডগিটাকে কিন্তু আমরা বলে ও বললো আমি কি ডাইনিং টেবিলে বসবো না তুমি ওখানে যাও আচ্ছা ক্লিয়ার বাট হিউম্যানদেরকে আমরা ডাকলে কি বলি ও যদি বলে যে আমি কি ডাইনিং বসবো ডাইনিং না না ওই নিচে বসবো है ना तो वेक्टर देखो छोटा वेक्टर बड़ा वेक्टर हो ही सकता है ছোট লোক বড় লোক হতেই পারে লোক তো রে ভাই মানে তোর মতো ছোট লোক দেখতে লাইফে লোক তো ছোট কুত্তা তো বলি না তোমার ছোট কুত্তা দেখে নিয়ে তাই না লোকটা কিন্তু খুব ভালো মানুষ বড় মাইন্ডের লোক বড় লোক তাকে লোক বললাম তো ছোট লোকও লোক বড় লোকও লোক তো একটা পেনও পেন আর একটা পেনও পেন দুটো পেন আমার দুটো পেন আছে তো আমি এরকম বলবো আমার পেনা আছে একটা পেন হলে পেন দুটো পেন হলে পেনা পেনা তিনটে হলে কেনা চারটে হলে গেনা বললে কি বলছো ভাই পাগল না কি রে ভাই এরম বল একটা পেন দুটো পেন তিনটে পেন বল ठीक बोललाम हमरा कॉन्सेप्ट क्लैरिफाइड तो यही था ए के साथ 2a का कोई एंगल है ही नहीं एक छोटा है एक बड़ा है ठीक है सो टिल नाउ आई शेयर्ड माय सेकंड नॉलेज दिस इज माय फर्स्ट नॉलेज what is and what are vectors what is my second knowledge vectors obey a particular law what is that r square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta এত বকলাম এইটুকু শেখানোর জন্য আবি থার্ড বলে স্যার ইউ হ্যাভ টোল্ড আস কি ভেক্টর ইজ হোয়াট ইট হ্যাজ ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন রাইট ইট হ্যাজ ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন তো দেখো this is our a vector this is our b vector and we got this as our resultant which one this is the resultant theta is what theta is the angle between the a vector and the b vector ठीक है so people will say that a and b vector has an angle theta between them but what is the angle between the resultant vector and one of the vectors मुझे अगर बोलना है if I have to say that this is a vector so I will say its magnitude as r square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta but what is its direction ये भी तो पूछेगा ना लोग मुझे that's why I have to measure the angle also I have to measure the angle also is that clear so how can I do that बोले आपने तो
है ना, हम कर चुके सनम, इसको हम लोग कर चुके। What we have did, what we have done previously, look, this is theta, right? So can I say tan alpha is equal to, naam dao, A, B, C, D and E. Can I say that tan alpha is equal to CE by AE? We are now good student in magnitude. আমরা এখন ভালো স্টুডেন্ট ইন ম্যাগনিটিউড। व्हाट अबाउट डायरेक्शन? मुझे अभी डायरेक्शन भी चाहिए। तो बेटा सीई माने कत बोलो? देखो मैंने बोला था सी था बेटा बी साइन थीटा, है ना? इट वाज बी साइन थीटा। एंड ए बेटा कितना था बोलो? एडी प्लस डी। एडी व्हाट एंड बी इज व्हाट? आगे করেছিলাম আমরা এটা, we have done that. So tan alpha is coming as b sin theta by a plus b cos theta. Is that clear? And এটাকে আমি তোমাকে মনে রাখার নিয়ম শিখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক আছে? আর এর মনে রাখার নিয়ম স্যার কি বলেছিল বলো? আরটা বেটা অ্যাজ ইফ যেন আর স্কয়ার এর ফর্মুলা মানছে, তাই না? r is equal to a plus b, so r square is coming as a square plus b square plus 2ab. So buy one get one free. ফ্রি হিসেবে কি পেলাম বলো আমরা? cos theta. আবার বলছি r সমান a plus b, তাহলে r স্কয়ার কি হবে? a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab। তো এই পর্যন্ত হলে স্কেলার ছিল। ভেক্টরের জন্য আমরা কি করলাম? অ্যাজ ইফ আমরা cos থিটা ফ্রিতে পেলাম। বাই হোয়াট? a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার প্লাস 2ab। বাই 1 গেট cos থিটা ফ্রি। ফ্রি দেয় না লোকে? একটা লোক দোকানে গেছে, দোকানে গিয়ে তোমার মানে একটা তেল কিনেছে, তেল কিনে দাঁড়িয়ে আছে, পয়সা দিয়েছে তাও দাঁড়িয়ে আছে। এবার খানিকক্ষণ পরে দোকানদার জিজ্ঞেস করলো যে দাদা আপনি এখনো দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বলছে আপনি ফ্রিটা তো দিলেন না। বলে কি কি ফ্রি? বলে এরকম লেখা আছে। কি লেখা আছে? বলে কোলেস্টেরল ফ্রি। तो बाई वन गेट वन फ्री। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वैसे हम लोग देखो आर के लिए हमें क्या मिला? But as if we are writing a plus b whole square formula, till here I have got and got this as free. Like time? अभी इसको कैसे याद करें? Always remember like this. As if tan alpha is equal to tan theta. As if tan alpha is equal to tan theta. समझ में आया? মনে রাখার নিয়ম শেখাচ্ছি, লোকেরা মনে রাখতে পারে না। এবার as human না আমরা কি করি? We always give importance to the people who are away from us. जो लोग बाहर रहते हैं ना, उन लोगों को लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। देखो यहाँ पे दिस इज अल्फा, इसके करीब कौन है? ए है या बी है? ए है, तो दूर पे कौन है? बी। তাহলে বেশি পাত্তা কাকে দেব? বি কে। ঠিক আছে, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে এটা মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে যে দেখবে এটা হচ্ছে আমরা সবাই ছেলে, হ্যাঁ জাস্ট মজা করে বলছি। এটা মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে আমরা এই ইকুয়েশনটাকে ডেডিকেট করব ম্যারিড উমেনদের, ম্যারিড উমেন যাদের 15 বছর বিয়ে হয়ে গেছে। দেখো বিয়ের আগে মেয়েরা এরম থাকে আর বিয়ের 15 বছর পরে এরম হয়ে যায়। তো দেখো তলাটা মোটা হয়ে যায়, তাই না? তাই জন্য তলাটা মোটা করে দিলাম। মিললো?
আবার বলি মনে রাখেন নিয়ম, tan আলফা সমান tan থিটা এরকম লিখবো। tan अल्फा समान tan थीटा, tan माने साइन बाई कॉस बेटा। किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है? जो दूर पे है। कौन दूर पे है? बी। हो गया। बोले अभी तक ए नहीं आया, ए ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? वी आर डेडिकेटिंग दिस इक्वेशन टू 15 years मैरिड वुमेन, जिनका थोड़ा मोटा हो जाए, তাই না? তাই জন্য এটা নিচে আসে। Ask anyone, ফার্স্ট ক্লাস করছে বাড়ি গিয়ে হোয়াট ইজ দ্য আলফা, হাউ ক্যান আই গেট আলফা বলতে পারে না। আমার বাচ্চারা বাড়ি গিয়ে সবসময় বলে, কেন বলো? তুমি এটা জানো। লাইক সাপোজ somebody has drawn this diagram, তুমি এটাও পারবে। They said ki this is p vector and this is q vector and this is the resultant vector. Suppose they said ki this is alpha and this is theta. So what is the angle between the vectors? আমি ইচ্ছে করে এবার আলফা বললাম, এবার আমি পারপাসফুলি আলফা বললাম। Exactly, exactly. Because now I have to get beta this angle, है ना? इसको मुझे लेना है। ये मैंने क्या बोला? थीटा बोला। So I have to write tan theta. Tan theta is equal to what? बोले sin alpha by cos alpha. Tan equal to tan, इसको याद रखो। मोर इम्पोर्टेंस किसको देना है? जो दूर पे है। देखो क्यू करीब है, क्यू काछे आछे, दूर पे कौन है? पी है, इसीलिए पी पी आएगा। अभी क्यू बाकी है, कहां पे जाएगा? क्यों? 15 years मैरिड वुमेन। आगे जानले लोके বিয়েই করতো না, তাই না? তাই না? সুইট সুইট স্লিম দেখে লোকেরা বিয়ে করে, তাই না? তারপরে আফটার 15 years কি বলো এরকম ছিল একদম সুইট, তাই না? তারপরে এই জায়গাটা বাড়তে শুরু করলো, পার ইয়ার এরকম বাড়ছে, আফটার 15 বছর এরকম হয়ে গেল। রিক্সাতে আর কাউকে বসতে দেয় না, একাই বসছে। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মতো। ইয়েস, ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মতো। তো এই ফালতু কথাগুলো আমরা কেন বললাম বলো? মনে রাখার জন্য। सो नाउ वी आर ग्रेट पीपल। आप मुझे एंगल पूछो, आप मुझे वैल्यू पूछो, मुझे सब आता है, ঠিক है ना? মনে থাকবে? চলো এবার আবার অঙ্ক দেখি। Let's go to the mathematical problems. The magnitude of the resultant of two equal vectors is equal to the magnitude of either of them. What is the angle between the vectors? এটা যেই মেনের অঙ্ক, এটা came in যেই মেন। বাংলা ভাষায় বেটা অঙ্কটার মানে হচ্ছে যে দুটো ভেক্টর ছিল তাদের ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল, আবার তাদের যে রেজাল্টেন্ট তারও ম্যাগনিটিউড ইকুয়াল, তাহলে ওই দুটো ভেক্টরের মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত? হ্যাঁ, जोया तुम्हें क्या होया?
तुम यहीं पे हो या फिर कहीं पे खोया? बेटा एकदम सिंपल है, तुम्हारे पास क्या है? मतलब माँ है, नहीं माँ को छोड़ के ए है या नहीं? बोले सर ए का भी जो वैल्यू है, बी का भी वही वैल्यू है, आर का भी वही वैल्यू है, सपोज दैट इज एक्स, है ना? सब लोग इक्वल है तो क्या किया जाए, है ना? बोले तुम्हार बाबार हाइट कत? 5 ফুট 6, হাইট 5 ফুট 6, তোমার আমার আছে, তোমার বোনের ওর, আমরা হচ্ছে 5 ফুট 6 ফ্যামিলি। হয় না? আমরা 3 ভাই ছিলাম ছোটবেলায়, আমাদের তিনটেরই একই রঙের জামা প্যান্ট ছিল, তো আমরা কোথাও হারাতাম না, কেন? সবাই জানতো হক সাহেবের ছেলে, কেন বলো? একই জামা, একই ছিট কিনে জামা প্যান্ট বানিয়ে দিত 3 ভাই। समझ में आ गया? কি সুইট অঙ্ক বলো, তাই না? আচ্ছা, পড়াশোনায় ভালো হওয়ার একটা নিয়ম হচ্ছে নো গুড বয়েজ অর গার্লস, নো ওয়ান দে ফলো আফটার দিস। কেন? টু গিভ রেস্ট টু ইউর ব্রেন। স্যার ইজ মেয়ার ডুইং ক্যালকুলেশন। কাম, কেমন আছিস? চলো, দে আর মেয়ার ডুইং ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ, এখানে আসবি, ওকে বসতে দাও, না তুমি চলে এসো, ওকে বেরো, ওকে ঢুকতে দাও। ठीक है? ब्रेन ठंडा रखा नियम की बोलो। सर ने क्या किया, एक सर से ऐड किया, फिर एक, सर को क्या निकालना है? थीटा निकालना है, करने दो, मुझे यही तक जानना था। सो योर ब्रेन गोज टू रेस्ट फेज। তাহলে 3 ঘন্টা পড়লে কষ্ট হয় না। কিছু বাচ্চা থাকে তারা কেমন জানো, শাশুড়ি যেমন বৌমাকে অবজার্ভ করে তেমন। आई एम योर व्हाट टीचर? फिजिक्स टीचर। व्हाई यू आर फॉलोइंग ऑल माय स्टेप्स? तुमको मेरे पास यही सीखना था, और फिर ए लाइन सीखना था, सर कैसे पुट करना, उसके बाद तो कैलकुलेशन है, तुम एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। मैन, व्हाई यू आर सेइंग दैट? দেখলে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু এরম দেখলে তুমি খানিকক্ষণ পরে তোমার কটা বাজে রে, মাসিমা, I have been taught in my class when I was in class 10 कि look, cos theta is minus half, that means minus cos 60. Then I've been told cos 180 minus 60 is minus cos 60. Can you remember? All sin tan cos. All sin tan cos मतलब क्या है? जब एंगल 90 से कम है तो सब लोग पॉजिटिव है ना? जब छोटे होते हैं लोग, सब लोग पॉजिटिव होते हैं, है ना? ছোট বাচ্চারা দেখবে এমনি খেলে বেড়ায়, তাই না? I have a kid 1.2-year-old, ও যা পায় তাই নিয়ে খেলে। তো তুমি তোকে তাকে এই জলের এটা দিয়ে দাও, ওটা নিয়ে খেলে। আমি তোকে দিন করে এটা নিয়ে খেলবে বলো জলের বোতল নিয়ে, তাই না? আমাদের কি বলবে যে পয়সা দিন। এই বয়সে আমাদের ফার্স্ট লাভ কি বলো? We have learned about money.
তো স্যার এইখানে কে পজিটিভ? এনিথিং which is less than 180 and that must be a sine. Sine का कोई भी एंगल which is less than 180 है ना and greater than 90 सेटा पॉजिटिव। बेटा 180 minus 60 कहाँ पे पड़ता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए मैंने क्या किया, ऐसे लिखा। সবার ঠিক আছে? আচ্ছা আজকে ফার্স্ট ক্লাস আমাদের আমরা 2:30 থেকে বললাম, আমাদের অ্যাকচুয়ালি 3:30 থেকে স্টার্ট হবে, ঠিক আছে? 3:30 থেকে আমরা প্রত্যেকদিন ক্লাসটা নেব, যাতে তুমি দুপুরে লাঞ্চটা ভালো করে খেয়ে দিয়ে আসতে পারো, ঠিক আছে? কারণ আমাদের তো অনেক জায়গা থেকে বাচ্চারা আসে, তো 1:30-1:30টার সময় বাড়ি থেকে বেরোতে হয়, তো যেন লাঞ্চটা আরাম করে খেয়ে তারপরে বিড়ি ধরিয়ে, হ্যাঁ বিড়িটা শেষ করে তারপরে আসে। আর আমি বিড়ি খাই বয়সে, তাই না? খাস তুই? হ্যাঁ ইয়া বেটা 3:30 থেকে 6:30 অবধি হবে। ঠিক ঠিক। তো তারপর যখন এক্সাম হবে তখন তুমি অফলাইনে চলে আসবে। হ্যাঁ 6:30, 3:30 থেকে 6:30, মাঝে মধ্যে 10-15 মিনিট এদিক ওদিক তো একটু হবেই, 7টা পর্যন্ত হতেই পারে, ঠিক আছে? মানে এফেক্টিভলি 3:30 থেকে 7টা। কারণ অনেকেই আমাকে বলছিল লাঞ্চ খেতে অসুবিধা হয় আর কি এই সময়টা আসতে, তাই না? দূর থেকে আসতেও অসুবিধা হয়, গরম লাগে আবার রাস্তায়, তাই তো? কি বললে আমি বুঝতে পারলাম না। আমার উপরে ক্লাস শেষ করে আসতে হয়, অনেক প্রবলেম আছে, তাই না? তাহলে আরাম টারাম করে সে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে আমরা করবো আর কি, ঠিক আছে? কোনো প্রবলেম কারো? সবার ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ গাইজ। আর আমরা একটা করে এক্সট্রা ক্লাস নেব, সেটা হচ্ছে ওয়েডনেসডে করে। হ্যাঁ वेडनेसडे করে রাত্রিবেলায় 9টা থেকে 10টা। मुझे क्या करना है, डिफरेंट टाइप का काम तुमसे मेरा, आई एम गोइंग टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है? आई विल गिव असाइनमेंट्स टू यू, तुमको करना है, ठीक है? আমি প্রথমেই বললাম, আবার শুনে নাও। জাস্ট give me three things, I am going to give you a good rank. What is that? Just try to understand whatever I say. If not, then feel free to ask. Then please solve all the assignments I will provide to you. थोड़ा टाइम दे लो। कितने दिन देना पड़ेगा? बोले सर एक्चुअली লোকেরা নষ্ট হয় 11-এ, 12-এ গিয়ে বেশিরভাগ বাচ্চা সিনসিয়ার হয়ে যায়। কেন বলো? আবে বড় হয়ে গেছি এখন, এই সবে 10 দিলাম, এখন একটু ফাঁকি দিই, এটা মনে হয়, ঠিক আছে না? তাই জন্য 10-এ বাবা সিরিয়াস হতে হবে, পরে তুমি যা ইচ্ছা হয়ে যাও, ঠিক আছে? মানে 11-এ, 12-এ লোকে ন্যাচারাল সিনসিয়ার হয়ে যায়। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इस साल थोड़ा 3-4 महीना सही से पढ़ो, फिर सिंसियरिटी आ जाएगा। তাহলে আমি যে অ্যাসাইনমেন্টস গুলো দেব সেগুলো করবে। 3 নম্বর হচ্ছে গিয়ে কি বলো, যে স্যার এক্সামিনেশন গুলো অনেস্টলি দিতে হবে, and always feel free to ask question. I'm a family man, I like people, ঠিক আছে? আমার লোকদের ভাল লাগে, লোককে মানুষকে ভাল লাগে, বিশেষ করে আমার স্টুডেন্টদের আমার খুব ভাল লাগে, ঠিক আছে? সো তুমি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করলে আমার একদমই মন খারাপ হয় না, কারণ আমরা স্কুল থেকে আসি তো স্কুলের টিচাররা একটু খারাপ বিহেভ করে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, ঘ্যাম নেয় যাকে বাংলায় বলে, তাই না? দেখো আমার ঘ্যাম কিন্তু একদমই নাই, উল্টে তোমারই আমার দেখে ঘ্যাম লাগে, তোমাকে দেখে আমার মাঝে মধ্যে ভয় লাগে, তোমার কাছে আমার নিজেকে ছোট লাগে, ঠিক আছে? তা আমাকে তোমার ছোট লাগার কিছু নাই, কারণ আমি খুবই সিম্পল লোক। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ऑलवेज फील फ्री टू आस्क मी क्वेश्चन। सबका विकास हो गया, एडिशन डन, कॉन्सेप्ट क्लियर হলো? চলো বলো। উপরের লাইনটা ওটাই, ইয়া নো প্রবলেম। আচ্ছা ডোন্ট কনসিডার দ্য মাইনাস। হাফ সমান cos 60 না বেটা? হলো। এইবার জানি না তোমার ক্লাস 10-এ ছিল কি ছিল না, আমাদের বলেছিল যে এইটা হয় প্লাস সাইন থিটা, এটা একটা ম্যাথমেটিক্যাল আইডেন্টিটি, আর এইটা হয় মাইনাস কস থিটা, এইটা হয় মাইনাস ট্যান থিটা। হ্যাঁ বেটা, ও মাইনাসটা পড়েনি।
ঠিক আছে, এইটা হয় মাইনাস কট থিটা, মানে anything except sine function will always gives us negative in second coordinate, ঠিক আছে। এটা ফিজিক্স, কিছু করা যাবে না। দেখো যে ধরো আমি আমার বউকে চিনতে চাই, চারটে মেয়ে বসে আছে, আই ওয়ান্ট টু রিকগনাইজ মাই ওয়াইফ, আমি কি করে চিনতে পারি বলো? চুমু দিয়ে, এক থাপ, এটা আমার বউ না। হ্যাঁ, আবার আবার এক থাপ, এটাও না। তারপরে করলাম, এরকম আছে, পড়লো না, এটাই বউ। বলো এটা একটু রুল না? রুল না, রাইট? হাউ টু রিকগনাইজ ইউর ওয়াইফ উইদাউট সেইং, চোখে পট্টি বাঁধকে, ঠিক বলছি আমরা? ঠিক রুল বললাম? এরকম কেউ করে না, পাগল বলবে বলে, বউ চেনার জন্য চোখ বন্ধ করে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তাই না? কিন্তু এটা রুল কি রুল না বল? করি না, করলে হবে না? হবে না বলো? তাই না? নিজের বউ ছাড়া সবাই থাপ্পড় মারবে। তো সিমিলারলি এখানে দেখো সেকেন্ড কয়েনটা হচ্ছে সাইনের বউ, খালি সাইন থাপ্পড় মারলো না, দেখ সাইন অফ 180 মাইনাস থিটা খালি পজিটিভ। তুমি তোমার বউকে চুমু দিলে পজিটিভলি নেয় যে মাই হাজবেন্ড লাভস মি, ঠিক বলছি আমরা? তো এটাই আর কি, অন্য মেয়েরা কিন্তু থাপ্পড় মারবে। তো এইটা হচ্ছে কার বউ বলো? সাইনের বউ, তাহলে সাইন পজিটিভ, বাকি সবাই নেগেটিভলি নিবে। এটা ট্যানের বউ, এটা হচ্ছে কসের বউ। তাহলে তুই বল, এই জায়গাটায় আমি যদি এটা লিখতাম কস 360 মাইনাস থিটা, কি হবে? না, এটা কসের বউ তো, হ্যাঁ, তাহলে প্লাস কস থিটা। নিজের বউ তো থাপ্পড় মারে না, তাই না? এটা কসের বউ এটা, কিন্তু এটা সাইন যদি লিখতাম তাহলে কি আসতো বলো? দাঁড়াও, এটা কি লিখবো বলো আমরা? মাইনাস সাইন থিটা। কেন বলো? বলে এটা তো কসের বউ এটা। হ্যাঁ, এবার কেউ একজন বলছিল কি বলো? বলো এখানে ইয়েস, এই জায়গাটায় দেখো আমার, খুব মন দিয়ে শোনো, যদি আমাদের 90-র ইভেন মাল্টিপল হয় না, 90-র ইভেন মাল্টিপল হলে সেই ফাংশনটা রিটেইন হয়। দিস আর দ্য বেসিক ম্যাথমেটিক্স, ম্যাথমেটিক্স যারা বলবে, তাও আমি বলে দিচ্ছি। ইফ দ্য ফাংশন ইজ even multiple of 90 degree, then we have to retain the function. Like 180 is 2 into 90. That's why it can be written as, look, this is 2 into 90. 2 into 90. Whenever there is 2 into 90, 4 into 90, then the function retains. Otherwise, you have to take other function. Like if somebody says me, can you say sine 90 plus theta is what? If it is odd multiple of 90, then function reverses. Sine becomes cos. Even multiple, retain the function. Odd multiple, change it. Sine becomes cos. Cos becomes sine. Tan becomes cot. Cot becomes tan. Hot becomes lot. Lot becomes sweet chilo. So just I have learned the basic of what? Addition. So अगर तुम एक बहुत बढ़िया बच्चे होते, पहले से ये सब जानते, तो मैं तुमको क्या पढ़ाता? I would have taught you कि देखो बेटा, दो तरह का चीजें होते हैं. There are two types of things, scalars and vectors. Scalars have only magnitude, vectors have both magnitude and direction. And do you know vectors follow a law, r square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta? You would have said yes sir, I know that. Acha, do you know the angle between the resultant? Yes, come. আচ্ছা বেটা, তোমার মেয়েদের সঙ্গে বসতে ভালো লাগে না? বলছে তাহলে ওখানে বস। হ্যাঁ,
না বুঝে ভাই ও পাশে দেখলে একটু বলে আরে ও তো ছেলে ওদিকেই বসি this is called knowledge this is called knowledge so what I am telling তারপরে আমি তোমায় বলতাম যে do you know what is the angle between the resultant and a vector you have said yes sir I know the বিবাহিত মেয়ে process হ্যাঁ কি tan alpha is b sin theta by a plus b cos theta so আমি তারপরে বলতাম can I ask you few questions you would have said yes yes you can so I would say a is eto b is eto theta is eto find out r find the resultant angle right তুমি সব পারতে applications like this okay sir r square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta they said ki suppose a b and r have the same value can you find out the theta up and so now you are master of addition how many types of basic mathematics are there 4 addition subtraction multiplication and definition so everyone have that scalar arithmetical scalar algebraical have that now our new guest is who vector so iska bhi char mathematics hona chahiye addition now as the master of that game then subtraction will follow then multiplication will follow and then lastly division and thanks to god division is not permissible in vector division is not permissible in vectors permissible matlab kya hota hai nahi hota hai you cannot say that you cannot say can you say well what is this man 10 goats by 2 cows this is not permissible division right इसीलिए देखो अलग अलग वेक्टर मैंने बोला था ना कि ए वेक्टर और ए वेक्टर अलग वेक्टर है you cannot divide this by this man how can you divide them ठीक है we would be so grateful to god अगर बाकी तीनों भी डिफाइन नहीं होता था ना एडिशन भी नॉट डिफाइन सब्ट्रैक्शन भी नॉट डिफाइन मल्टीप्लिकेशन भी नॉट डिफाइन है ना लेकिन ये तीनों बंदा है नॉट डिफाइन कौन है बोलो ओनली डिविजन तो हम लोग एडिशन के मास्टर बन गए और डिविजन की भी मास्टर बन गए क्यों बोले है ही नहीं तो कहते हैं ना ডিভিশন দিলে সব পারবো স্যার দিয়ে দেখুন ফাটিয়ে দেবো একদম কি আনসার হবে বলে হবে না हो गया so sir addition and division are done बाकी कौन है subtraction so when I was in class 7 na my teacher wrote this exact line I can remember now in mathematics class he told us can anybody say what is the value of 7 minus 3 I was the pseudo first boy of the class আমি 10 পর্যন্ত ফার্স্টে ছিলাম স্কুলে ঠিক আছে pseudo first boy কেন যে গ্রামের স্কুলে ভালো ছেলেই ছিল না তো ফার্স্ট হয়ে যেতাম আর কি হ্যাঁ তো गांव में वैसे ही होता है अच्छा बच्चे बहुत कम होते हैं है ना তাই জন্য এমনি ফার্স্ট হতাম আর কি হ্যাঁ তো যাই হোক the problem is that कि এই অঙ্কগুলো লোকে কনফিডেন্স পেত না ऐसे बच्चे थे ना सर ने बोला 7 माइनस 3 कितना होता है बांग्ला में बोला ताओ सबाई हाथ तुललो ना बोले क्यों पूछ रहा है शायद ये और कुछ होगा इसे पूछ क्यों रहा है তাই না কনফিডেন্সের অভাব সবাই হাতই তুললো না জানিস তো এবার আমি তো সিউডো ফার্স্ট বয় ছিলাম তো বললো যে স্যার বললো yes I know that everybody knows ki the answer is 4 but that was not my motto sir told us but do you know this can be written like this अगर कोई साम ऐसा आता है और उसका जवाब ये लिखता है तो कत आंसर कत नंबर पाबे ছোটবেলায়
है ना, ठीक है ना। अच्छा टीचर नंबर दे देगा, अरे बढ़िया बच्चा, ছোট ছোট কিডস গুলো যে এরকম আনসার দিয়ে দেয় না, স্যার বলবে ফাটাফাটি বাচ্চা, হি হ্যাজ দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যালজেব্রা, রাইট, বাট দে এক্সপেক্ট আস টু রাইট দিস। So then sir has told us, look beta, there is nothing called subtraction. Everything is addition. সবই মায়া বলে না, सब माया, ये मोह माया का जो दुनिया है ना, सब कुछ माया, माया में हम लोग चल रहे हैं। तो सिमिलरली सब कुछ क्या है, एडिशन है, एवरीथिंग इज एडिशन। তুমি কি রিসার্চ করছো কিছু, করছো না তো? ঘুম পাচ্ছে, শরীর খারাপ করছে, আচ্ছা ঠিক আছে, রেস্ট নাও, ঠিক আছে। শোনো, ভালো জিনিস একটু মাঝে মধ্যে মাথা ঘুরবে, ঠিক আছে, আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করলে ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে, ওকে। একটু কষ্ট হচ্ছে, সব সব ঠিক হয়ে যাবে। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, ठीक है ना। लिसन वेरी केयरफुली, अगर ये बात सही है, सर ए प्लस बी मुझे ए मिला था, है ना, आई एम नॉट ड्रॉइंग द एंटायर वन, ए प्लस बी मुझे ए मिला था, तो बोलो ए माइनस बी मुझे क्या करना है। देखो इसको मुझे नीचे ड्रॉ करना है ना, दिस इज आवर माइनस बी वेक्टर। तो ए बेटा हुआ माइनस बी वेक्टर, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्टिल बी ना, 7 प्लस माइनस 3, तो माइनस 3 का वैल्यू कितना है, 3 है, राइट। तो दिस इज स्टिल बी वेक्टर, ठीक है ना। बट द डिस्टिंक्शन इज दैट in the last case the angle between them was theta, now it is 180 minus theta। যে বাচ্চাটা নতুন আসলে মন দিয়ে শোনো, अगर ये दो वेक्टर है, these are the two vectors and the angle between them is theta, तो इसके साथ इसका जो उल्टा वेक्टर है, इसके साथ इसका जो उल्टा वेक्टर है ना, ये एंगल कितना हुआ, 180 minus theta। So what we are doing beta, we are adding again the two vectors। In the previous case the angle between them was theta, now it has become 180 minus theta। So if somebody says me कि a minus b का वैल्यू कितना होगा, I will ask him what is the angle between a and b, ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे करना है, ठीक है। Then if he says the angle between a and b is theta, then I'm going to do what, I will say that I am not going to subtract it, rather subtraction बोल के कुछ होता ही नहीं है, ऐसा मुझे ये लिखना है। I have given two vectors a and b and they are asking us कि angle between them is theta। I have given two vectors and the angle between them is theta, तो मुझे क्या लिखना था, r square equal to a square plus b square plus 2ab cos theta। अभी a माइनस b करना है, मैंने सीखा अभी कि माइनस बोल के कुछ है ही नहीं, there is nothing called subtraction, everything is addition। It's like मैंने बोला ना philosophical line कि you are actually not losing anything in life, you are actually gaining everything। somebody behaves well with you, so you are gaining good, क्या, a happy sense। when somebody behaving well with you, what do, we get happy sense ना,
if somebody behaves badly with us, what do we get? We can experience that there are bad people also in the world, right? So everything is gain. আচ্ছা তোমাদের ল্যাঙ্গুয়েজে বলি, ধরো তোমাকে কেউ 4টে চুমু দিল, তাহলে তুমি কি পেলে বলো? আনন্দ পেলে, তাই না? তোমাকে 4টে চট দিল, প্রথমে তুমি চুমু দিয়েছো, 4টে চট দিল, তুমি কি পেলে? পেলে, আবার পেলে, দুঃখ পেলে। আগের বার কি পেয়েছিলে বলো? আনন্দ পেয়েছিলে। থাপড় খেয়ে দুঃখ পেলে। দেখো দুটোই কিন্তু পাওয়া, একবার আনন্দ পাওয়া আর একবার দুঃখ পাওয়া, right? So that is the same concept over here. There is nothing called subtraction, everything is addition, सब तुमको दे रहा है। तो पहले जब ऐड कर रहे थे, दो वेक्टर को ऐड किए हम लोग, उसके बीच में एंगल कितना था? थीटा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी ऐड ही कर रहे हैं ए और बी के बीच में। What is the angle between them? 180 minus theta, nothing else man. So what I am getting from here, ultimately देखो इसका वैल्यू कितना है? What is the value of this? পারিজাত কত বেটা বলো? এটা ভ্যালু কত হয় বলো? মাইনাস cos থিটা। हो गया? ठीक है? And what about that guy? The resultant angle, if I now say this is beta, what should I say? বেটা আবার আমরা কাকে বেশি পাত্তা দিই? We give more preference to the people who are away from us, है ना? तो देखो ये जो बीटा है, इसके करीब कौन है? ए या बी? ए। तो दूर पे कौन है? बी। And hold on, don't write theta. Now we are adding two vectors having angle 180 minus theta. That's why and then 15 years old married women equation. ऊपरটা সরু, নিচেরটা মোটা। तो sin 180 माइनस थीटा कितना होता है? हाँ, ওটা प्लस sin थीटा b sin थीटा divided by a minus b cos theta. Why? Because of Mashi, all sin tan cos. কি পেলাম বলো? দুঃখ পেলাম। কেন আমি আবার লিখতে হবে? So this is life, nothing, you are not losing anything in the world man, you are just getting। लिख रहा था, है ना? अभी फिर लिखना पड़ेगा। So I got what I got, दर्द दिल, है ना? दिल में दर्द हुआ। কোনো ব্যাপার না, করব। ए था ए, ए था बी, this is theta, it is a vector b minus b, but still it has value plus b. So subtraction means you are adding these two vectors, having still the values can be, having still the values can be, but the angle between them is माशी कत बोलो 180 minus theta। सबट्रैक्शन बोल के कुछ है ही नहीं। चलो बेटा r डैश कत पाबो बोलो? आलू स्क्वायर प्लस बेगुन स्क्वायर plus 2 into आलू बेगुन into cos 180 minus theta। I love आलू बेगुনের চচ্চড়ি। Do you also love? আমরা তো গরিব মানুষ ছিলাম, তো আমাদের এইসবই খাবার ছিল জানো। তো still I love আলু and বেগুন, all these things। বেগুন is brinjal। So a square plus b square
মাইনাস 2ab cos থিটা। মাসিমা তারপরে হচ্ছে টান বিটা, যদি তুমি কারো প্রতি টান করো অ্যাকর্ডিং টু ফিজিক্স সেও তোমার প্রতি টান করে। তো মাসিমা টান ইকুয়াল টু টান, তাই না? দূরে কে আছে? বি, নিচে মোটা, उसके बाद আলটিমেটলি মাসিমা কি আসবে বলো? মাসিমা আর কি আসবে? Because the last part program is brought to you by मैथमेटिक्स। मुझे क्या लास्ट पार्ट जो है ये मैथमेटिकल रूल है कि अगर एंगल 90 से ज्यादा हो जाए और 180 से ये कहाँ पे आता है? सेकेंड में। और यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? सिर्फ साइन, बाकी सब लोग नेगेटिव नेगेटिव है। এটা হচ্ছে সাইনের বউ, যে লাস্টে আসলে মাথায় রাখবে এটা সাইনের বউ, কারণ সাইনকেই পজিটিভ ভাবে। সাইন চুমু দিল ও খুশি হয়। তো যখন বউ হবে দেখবি, তুই যখন বউকে চুমু দিবি তখন খুশি হবে। তো মাই হাজবেন্ড লাভস মি আ লট। এবার তুমি ইন্সপায়ার্ড হয়ে যদি পাশের বাড়ি বউটাকে চুমু দাও, তাই না, তখন কিন্তু সেম এক্সপিরিয়েন্স আসবে না, কি বলো? নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স চলে আসবে, তাই না? तो এটা হচ্ছে কি বলো? साइन पॉजिटिव। लेकिन cos 180 माइनस थीटा तुमको cos माइनस थीटा लिखना है, माइनस cos थीटा लिखना है, क्योंकि ये इसका बीबी है। साइनेर बो, बो के बांग्लाয় बीबी बोले, सॉरी हिंदीতে हिंदीতে बीबी बोले। सबका विकास हुआ। এইবার ডেরিভেশনেরও মানে ডেরিভেশনটাও ভুলে যাও, ऐसे याद करना। बोले सर मुझे ना इसको लिखना है, व्हाट डू यू वांट, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? सर ने बोला एडिशन, प्लस कर दो। बोला नहीं 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 सब्ट्रैक्शन। बोले अरे एक बार में बोलिए। सो एडिशन होले মাঝখানেতে কি হবে? পজিটিভ। সাবট্রাকশন হলে মাঝখানেতে নেগেটিভ। ডান। আচ্ছা এবার সে tan, बोले बोलिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन? बोले सब्ट्रैक्शन। बोले ओके माइनस। नहीं 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 एडिशन एडिशन। अरे यार বুঝতে হবে না, উপর দিন করে দাও। বলবো আমরা এডিশন ডান, সাবট্রাকশন ডান, কারো কোনো সমস্যা? সমস্যা। এইবার কি বাকি আছে বলো? এডিশনে মাস্টার, সাবট্রাকশনে মাস্টার, ডিভিশনেও মাস্টার, বাকি কौन है बे? বলে মাল্টিপ্লিকেশন। ওটা শিখলে স্কেলার ভেক্টর শেষ, তারপরে আমরা সামস করব। ঠিক আছে, মাল্টিপ্লিকেশন। আচ্ছা মাসিমা, what do you mean by multiplication? হ্যাঁ বলে স্যার which varies multiple times, মানে you have a girlfriend who kisses you 10 times a day, so in a month how many kisses you are going to get? देखो multiple kisses you are getting है ना, so 30 into 10 that is 300 kisses a month. In a year how many kisses you have got? Suppose you meet your girlfriend every day, इसको थोड़ा टफ सम बना सकते हैं हम लोग। सपोज इन एवरी मंथ यू मीट 10 days, तो देखो थोड़ा टफ सम हो गया। क्यों सर? महीना में 30 दिन होता है, कितने दिन बोले सर आप? 10 दिन। हाँ ट्यूशन में मिलते हैं क्या? है ना? पहले देखो 10 into 10 days, 10 into 10 is 100. How many months a year? 12. So 100 plus 12 is 1200. So multiple choice question. First option is 1200, second is 2400, third is 3600, আর D হচ্ছে 2 million।
ठीक है? Such a nice subject, physics and mathematics is, right? তো সব বাচ্চারাই পড়াশোনায় ভালো হয়ে যেত যদি এরম মানে চুমু দিয়ে আর পয়সা দিয়ে অঙ্ক থাকতো, জানো? সব অঙ্ক চুমু আর পয়সা, চুমু আর পয়সা। আর মাঝে মধ্যে হচ্ছে পিৎজা, কিছু আছে, হ্যাঁ, পিৎজার অঙ্ক দিয়ে দিল, 5 पिज्जा प्लस 9 पिज्जा माइनस 2 कोल्ड ड्रिंक, एरम अंक दिखছে তারা। पढ़ने में बहुत मजा आता है सर। सबका विकास हो गया, डन। एडिशन सबट्रैक्शन डन, सो वी आर गोइंग फॉर मल्टीप्लिकेशन। लिखो, আমি বলছিলাম দেখো, দেখো বলতে কি লেখো বলে দিচ্ছি, খুব মন দিয়ে শোনো। What mathematics does in life, I have already told, again I am saying, we bring mathematics in order to solve practical problems. What do? We bring mathematics to solve practical problems. I have given the example, right? A bus is traveling with a speed 50 km/h. How many kilometers it will cover in 6 hours? So its best answer is what? Don't ask me, buy a scale and go behind the bus. है ना? আমায় কেন জিজ্ঞেস করছো স্কেল কেন আর বাসের পিছনে মাপতে মাপতে চাও? So yes, the answer will come 300 kilometer, but after 3 months আমি বলছিলাম, right? So that's why আমরা কি ডিফাইন করলাম বলো? Multiplication. So to solve practical problems, we bring the concept of mathematics. Similarly, लोगों ने देखा कि फोर्स जब डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होता है ना, वो ऑलवेज मुझे वर्क देता है। जब भी तुम फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे ना, ये वर्क देता है, ठीक है? But if you don't want to believe, you can go for the units. बेटा, force is Newton and distance হচ্ছে meter. So Newton into meter जूल होता है। এটা যাবে না ভুলে, যে আনসারটা আসবে জুলে। যদি আসে সেটা স্কেলার না ভেক্টর? Work don't have any direction. Is there any direction of work? কিরে তুই নাকি খুব পড়াশোনা করিস? বলে হ্যাঁ স্যার আমি খুব পড়ি। ক ঘন্টা পড়িস? 12-14 ঘন্টা পড়ি স্যার। ও আচ্ছা, কোন দিকে মুখ করে পড়িস বল দেখি? বলে কেন? তাহলে আমি ওদিকে মুখ করে বসবো। এরম করে কেউ ইন্সপায়ার্ড হয় অন্য বাচ্চার থেকে, যে ও যেই দিকে মুখ করে বসে থাকবে আমি সেই দিকে মুখ করে পড়লে তবে আমার পড়া হবে? পাগল নাকি রে ভাই, তাই না? নোবডি সেজ লাইক দ্যাট। বা কেউ বলে আচ্ছা দাদা আপনাদের রেস্টুরেন্টটা কোন দিকে মুখ করা? মানে আমি বুক করতে চাই 4টে সিট, ফ্যামিলি যাব ডিনার করতে, তো আপনাদের এটা কোন দিকে মুখ করে? কেন দাদা? বলে আমরা তো বাড়িতে পশ্চিম দিকে মুখ করে খাই, অন্য দিকে না খুব একটা খেতে ভাল লাগে না, জানেন? তো আপনার কি পশ্চিম দিকে মুখ করার চেয়ার আছে? না আমাদের সাউথ ফেসিং রেস্টুরেন্ট। রাখছি তাহলে, ঠিক আছে। বলে আমাদের খাবার খুব ভালো। আরে দাদা খাবার ছাড়ুন তো, পশ্চিম দিকে নাই চেয়ার থাকে। পাড়ার লোকে কি বলে বলো তোমায়? পাগল নাকি রে? ঠিক বলছি বলো? সো ফিউ থিংস আর দেয়ার যেখানে খালি ভ্যালু বললে বেটা হয়, ডিরেকশন বলতে হয় না, রাইট? ওয়ার্ক ইজ সাচ আ থিং, বাট দ্য প্রডিউসার্স আর ভেক্টরস। वर्क के प्रोड्यूस करा कर लो? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। सो प्रैक्टिकली ये होता है कि दो वेक्टर मिलके एक स्केलर का जन्म देता है ना? তুমি দেখবে দুটো বাবা মা খুব স্ট্যান্ডার্ড, তার বাচ্চাটা পিওর ছাগল। আমার বড় ছেলে, আমিও পড়াশোনায় ভালো, আমার বউ আমার থেকেও অনেক ভালো পড়াশোনা, কিন্তু আমাদের বড় ছেলেটা একদম পড়াশোনায় ভালো না, পড়েই না, তো পড়তেই চায় না। পড়তে না চাওয়াটাও ওয়ান অফ দ্য রিজন হচ্ছে পড়াশোনায় খারাপ হওয়া। অনেক বাচ্চা, অনেক বাবা মা এসে বলে, কি বলে জানো, যে নিজের মুখে বলবো কি স্যার আমার মেয়েটা খুব ট্যালেন্টেড কিন্তু পড়েই না। আবে ওই ট্যালেন্টের কি দাম? আমাদের অনেক টাকা আছে, চলে না, পুরনো 500 টাকা।
मोदी जी ने बैन कर दिया ना 500 रुपया, ऐसे अगर बहुत सारे है तुम्हारे पास, कोई फायदा है फायदा? तो वैसी बात हो गया ना, আমার ছেলে খুব टैलेंटेड কিন্তু সে পড়ে না। अबे पढ़ा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टैलेंट, ठीक है? पढ़ना क्यों है? व्हाई हैव टू स्टडी? इस उम्र में जिसको ये पता चल जाता है वो बहुत ऊपर चला जाता है। But sir, study has two branches. One, it will give me a lot of money. उससे भी इम्पोर्टेंट है, it will give me lot of respect. কেউ এরকম বলবে না তুই এত ফিজিক্স জানিস ছোট লোক, তাই না? আর মিশবি না ওর সাথে কেউ, ও খুব ভালো ফিজিক্স। বাপ মারা উল্টোটা বলে ওর সাথে তো মিশবি না, ওর সাথে মেশ। আরে অঙ্ক দিলেই সংযোগ করে দেয়, ওর সাথে মেশ, তাও সাথে তো মিশবি না, খালি ওই পাড়ার ছোড়াগুলোর সঙ্গে মিশে বেড়াচ্ছে। ঠিক বলছি? नॉलेज ओनली गिव्स रेस्पेक्ट, बहुत रेस्पेक्ट देता। पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, ऐसे आ ही जाए, है ना? देखो এর বাবা কত বড় ডাক্তার, তোমার বাবা কোথায় বসে বলো? এনআরএস এ বসে, এনআরএস এর প্রফেসর ওর বাবা। তো আমার যদি এখন জ্বর হয় চলে যেতে পারবে, আমাকে আগে দেখে দেবে, তুমি যাও তুমি লাখ মেরে পারবে, লাইনে দাঁড়া, তাই না? তাই না? আমার তো জ্বর জ্বর ভাগ, তাই না? কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তো দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ নলেজ। হ্যাঁ, আমার আইপিএস ফাইপিএস বন্ধুরা আছে, আমার কোনো অসুবিধা হলে কোনো অসুবিধা হয় না, মানে মানে আমার গাড়ি ফাড়ি ধরলে ছেড়ে দেয়। इट इज ड्यू टू नॉलेज। तो बेटा नॉलेज लाओ, ठीक है? पैसे बहुत लोगों के पास होंगे, ठीक है? पैसे बहुत लोगों के पास होंगे, बट नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होता है। তাই জন্য পড়া শিখতে হবে। আর আনন্দের খবর কি বলো? পড়াশোনা না বেশি বছর করতে হয় না। আমি আর পড়ি বলো? আমরা পড়ি মাত্র 21 ইয়ার পর্যন্ত, জানো? বলো, তোমার মা পড়তে বসে, সকালবেলায় পড়তে বসেছিল, বকনি তোমার মাকে তুমি পড়তে বসো, ডু দ্যাট? না, কেন বলো? বড় হয়ে গেলে কেউ পড়ে না। জাস্ট পড়তে হয় 5 বছর এফেক্টিভলি, জানো? 16 বছর, 17, 18, 19 and 20, 21 এ পড়া শেষ, 16 to 20, ক্লিয়ার? আর এই যে আমি এত ধরে ধরে পড়াচ্ছি না, এরম ধরে ধরে কেউ বলবে না, কেন বলো? স্কেলার ভেক্টরে খারাপ হলে গোটা সাবজেক্টে খারাপ। আমি কেমন খুলে খুলে বলছি একদম, ঠিক আছে? খুব মন দিয়ে খালি আমাকে ফলো করো। গিভ মি জাস্ট 2 ইয়ার্স, ঠান্ডা মাথায় গিভ মি 2 ইয়ার্স, আমি অনেক উপরে নিয়ে চলে যাব তোমাকে। কিন্তু কি করতে হবে বলো? একটু সহ্য করতে শিখতে হবে। মানে ফিজিক্স ইজ লাইক ভেরি स्वीट, नॉलेजेबल, क्वालिटी वाली गर्ल, बहुत देखने में अच्छा है, हॉट भी है, हाँ स्वीट भी है, नॉलेज भी है ना? तो उसको अगर तुम एक बार ऑफर करोगे तो मानेगा? ए भाई हमारी गर्लफ्रेंड होगी, एक थाप्पड़ मारो ना। तो टू गेट हर एज योर गर्लफ्रेंड तुमको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू अप्रोच हर मल्टीपल टाइम्स। প্রথমে থাপ্পড় মারলো, তারপরে ধাক্কা দিল, তারপরে জুতো দেখালো, তারপরে আস্তে আস্তে সফট হবে, তাই না? আলটিমেটলি একদিন যদি তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমায় প্রত্যেকদিন 10টা চুমু দেয়, তাহলে 1 মাসে তুমি কতগুলো চুমু পাইয়াছিলে? ফিজিক্স ইজ লাইক দ্যাট গার্ল, সহজে পড়বে না, ঠিক আছে? কিন্তু আনন্দের খবর কি জানো? ফিজিক্স আর ম্যাথমেটিক্স একবার মাথায় চলে আসলে আর যায় না, ইট উইল নেভার গো অ্যাওয়ে फ्रॉम यू। एक बार आएगा जिंदगी भर रहेगा। और सब्जेक्ट में ये नहीं होता है, বায়োলজি মাস্টারকে বেঁধে রেখে দাও 20 দিন, পড়াতে পারবে না, কেন? অ্যামিবার মায়ের নাম ভুলে গেছে। বায়োলজি টিচাররা পড়ে তারপরে আসে। আমি বায়োলজি টিচার হলে আমিও তাই করতাম, কেমিস্ট্রি টিচাররা পড়ে আসতে ভাই ভাই। তো ওইসব উল্টো পাল্টা ইকুয়েশন মনে থাকে নাকি মানুষের? বলে এটাকে গরম করলে ইকুয়েশন হয়, ওটাকে ঠান্ডা করলে ইকুয়েশন। কেন স্যার? না রিভাইজ করলে ঠান্ডাটা গরম হয়ে যাবে, গরমটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, দিয়ে উদর পিন্ডি বুদর গাড়ি চেপে
বিকজ ফিজিক্স কিন্তু একবার শিখে গেলে আর বেরোবে না। এডিশন, সাবট্রাকশন, ডান, মাল্টিপ্লিকেশনের কোনটা আমরা বলছি এখন? স্কেলার। বলে স্যার ফোর্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট while multiplying gives us a scalar quantity. Is that clear? Force and displacement after multiplication gives us scalar quantity work. That's why I have to introduce, I mean the scientist people have to introduce a new branch of mathematics that is called scalar multiplication. একটাই ইকুয়েশন আছে জানো, ফোর্স এন্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, যেটা স্কেলার দেয়, আর কেউ স্কেলার দেয় না। একটার জন্য একটা ম্যাথমেটিক্যাল ব্রাঞ্চ চলে আসে। যা রাগ হয় না, স্কেলারের পেছনে লাত মারতে ইচ্ছে হয়। ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট ওয়ার্ক, একটার জন্য স্কেলার মাল্টিপ্লিকেशन চলে আসে। और कोई एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, जोर করে আরেকটা বানাই, তোমার টর্ক ইন্টু থিটা इज इक्वल टू वर्क। हाँ, बट थीटा तो एंगल है, বেসিক্যালি একই ডেফিনেশন, হয় না? তুমি বলো যে তোমরা ক ভাই বোন বেটা? তুমি একা। দেখো ওই একটার জন্য ওর বাপ মায়ের এত অশান্তি। যদি ও না থাকতো, তাই না? দুজন বাবা কি করে? হ্যাঁ, ডিএমডিসি। আরে বিশাল বড় লোক রে, ওর বাবা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, চিন্তা করো। ওই কাছাকাছি হলো। আচ্ছা, তো যাই হোক। আর তোমার মামা কি করেন? ওর মামাও ডিএমডিসি। তো যা মাইনে পায় তুমি চিন্তা করো, ও না থাকলে ওদের লাইফ জিঙ্গালালা ছিল না। এখন কিন্তু সারাক্ষণ ওরে আমার মেয়েটার কি হবে রে, ওই এক পিস জীবন খারাপ করে রেখে দিল, তাই না? জোক ছিল বেটা, মজা করছে। তো এইখানেও তাই, একটাই এক্সাম্পল আছে, কে বলো? ফোর্স অ্যান্ড ডিসপ্লেসমেন্ট, and that brought the concept of dot product. Listen very carefully. Suppose I have applied a force along this direction, ठीक है, and the body displaced along this direction. Sometimes क्या होता है, फोर्स की along डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, রাইট? তুমি তোমার গার্লফ্রেন্ডকে বললে যে ভাই একটু শোন না, বলে এখন যাবো না, পরে যাবো, যা। রাগ হয়, কিন্তু কিছু করার নেই। বা বললো চল ওখানে পার্ক সার্কাসে দেখা করি, ও বললো না, ভিক্টোরিয়ায় দেখা করি, তাই না? तो এখানেও তাই, हर टाइम पे तुम जिधर फोर्स दोगे उधर ही डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। होने से बहुत अच्छा है, যে বাচ্চাটা বাপ মায়ের সব কথা শোনে, বাবা মা ভেরি হ্যাপি, বাট ওরম বাচ্চা খুঁজেই পাওয়া যায় না। বাবা আমি কি করব আজকে বলো, কটা থেকে কটা করবো বলো? আচ্ছা, তারপরে স্নান করবো, বলে তারপরে খেয়ে নেবো, তারপরে ঘুমিয়ে যাবো, মোবাইল একদম দেখবো না, ঠিক তো? ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এক পিসও মার্কেট এরম নাই, তাই না? দ্য জেনারেল ফেনোমেনন ইজ কথা, কিরে তুই মোবাইল রাখবি এবার? রাখছি, দাঁড়াও দাঁড়াও, তো এই তো সবই খুললাম। ঠিক বলছি তো मासी? इधर फोर्स दिए और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ। अच्छा, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा? क्लास 10 मासी। बेस, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर। बेटा बेस कितना होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, जस्ट यू हैव लर्न, राइट? तो यहाँ पे देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है ना, तो बेस कितना होगा? हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा। तो फिर वर्क कितना होगा? माय माइंड सेज कि राइट F इंटू डी, बट लुक, अगर बॉडी इधर जाता तो फिर मैं लिखता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन मैंने फोर्स इधर दिया और बंदा गया इधर, इसीलिए मुझे इधर वाला कंपोनेंट लेना है।
It's like having fish. We buy 1 kg of fish, say, yeah, I'm explaining that. Well, sir, actually in practical life, in most of the cases, we get a component of our expenditure. Like I have bought a 1 kg fish. तो कौन सा घर में वो एक केजी फिश किने 1 केजी फिश খাওয়া হয়? কেউ আঁশগুলো খায়, খায়, নাড়ি ভুড়ি খায়। তো এফেক্টিভলি আমরা 1 কিলো ফিশ বাই করলে 600 মতো খাই। 400 গ্রাম আমাদের ওয়েস্ট হয়ে যায়। So we actually get a component of fish. पूरा fish नहीं। यहाँ पर भी देखो मैंने फोर्स इधर दिया, I have applied the force along this direction, but body displaced along this direction. That's why my class 10 knowledge told me hypotenuse is not the effective one. The base is effective one. इसलिए इसको मत लिखो, इधर इसका component लिखो, এটাকে লিখো না, এইটার এইদিকে কম্পোনেন্টটা লিখো, তাই না? ইটস এফেক্টিভলি। আচ্ছা একটা এক্সাম্পল বলি, যে সাপোজ একটা বাচ্চা ডেইলি 12 ঘন্টা স্টাডি করে, তারপরে শেষ বছরের শেষে অঙ্কে 12 পেল, তাই না? মানে কতক্ষণ পড়িস বেটা? বলে 12 ঘন্টা। বলে একটা থাপ্পড় মারবো না। আমার মাকে জিজ্ঞেস করে, বলে হ্যাঁ ও তো 12 ঘন্টা বই খুলে বসে থাকে। আবে বই খুলে বসে থাকে কিন্তু ভাবছিল অন্য জিনিস, ও পাড়ার মেয়েটা, তাই না? बिकॉज पहले इफेक्टिव नहीं तो मैंने फोर्स दिया इधर, लेकिन बंदा गया तो इधर, मतलब ये पूरा फोर्स काम नहीं किया। इफेक्टिवली फोर्स इधर नहीं, इधर काम किया, इसलिए इसको लेना है। इज दैट क्लियर? द वर्ल्ड इज गोइंग टू deal with your effectiveness. The world is going to deal with your effectiveness. তুমি কি করতে চাচ্ছিলেন अनइम्पोर्टेंट टू पीपल, তুমি কি করেছো সেটা ইম্পর্টেন্ট। नहीं सर मैंने इधर की, देखिए गया तो इधर बे, इसलिए क्या करना है, इधर वाला कंपोनेंट लेना है। আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম? is a life lesson. Try whatever you want to do, but people will consider you as your what? The effectiveness. What is your effectiveness? That is important to people. তাই না? আমি যদি বলি যে আচ্ছা না আমি না এরপর থেকে নাচবো, ডান্স, বাংলা ডান্স, যে অডিশনে গেলাম, বলে আপনি কি করেন? বলে আমি ফিজিক্স পড়াবো। ভাগ, নেবে আমায়? নেবে না। কিন্তু যদি টিভিতে এরকম প্রোগ্রাম আসে যে তোমার ফিজিক্স পড়ানোর উপরে প্রোগ্রাম আসে, ফিজিক্সের অঙ্কের উপরে, আমি অ্যাপ্লাই করলে আমাকে ওরা ডাকবে কি ডাকবে না বলো, তাই না? ফিজিক্সের অঙ্কের বলে নাচে কিন্তু ডাকবো। বলে আপনি কোনোদিন নেচেছেন? বলে না, নাচ দেখেছি। ভাগ, বেরো। So always important is what you wanted to do, বলে না স্যার, what you have done। ठीक है, मैंने क्या किया, that is important बेटा। what I wanted to do is not important। concept clear? ও হয়তো চাইলো যে ওর গার্লফ্রেন্ড হোক শাহরুখ খানের মেয়ে, ये मांगना है, I wanted to do, হবে বলো? দেখো এত অনেস্ট এবং এত কনসেপ্ট ক্লিয়ার, বলছি স্যার আগে বলছি কখনো হবে না স্যার, পসিবলই না, তাই না? মানে 0%ও না, -% তাই না? দ্যাট ইজ কল কোয়ালিটি, তাই না? কিন্তু দেখো তুমি বলো তোমার টিউশনিতে একজনের দিকে তোমার তাকাতে ভালো লাগবে না, লাগবে না বল? গুড বয়, কেন বলো? বলে হলেও হতে পারে, তাই না? দু চারটা তাকিয়ে দেখি যদি পটে যায়, right? So the world is going to deal with your effectiveness। मैंने फोर्स दिया था लेकिन बॉडी तो गया इधर, that's why I have to take component of this। সবার ঠিক আছে? So I should not say f into d, I should say f of cos theta, f into cos theta into d। ঠিক আছে?
सबका विकास हुआ। এই যে এটা লিখলাম না, এইটাকে ওরা বললো let us define it like this, f dot d or scalar product of f and d। বাট দেওয়ার সময় যখন নাম দেয় লোকেরা তখন দুঃখ পেতে হয় না। তোমার নাম বলো। মানে 7 উইক, 7 উইকই আমি দেখো উচ্চারণ করতে পারছি না, সো লেস নলেজ আমার, তাই না? তো 7 উইকই বলো, তোমার নামের পেছনে কি কারণ আছে? তুমি 7 উইকে হয়েছিল? মোটেও না। 7 উইকে বাচ্চা মরেই যাবে। সবাই কত উইক থাকে পেটে বলো? 36 উইক থাকে, তাই না? ঠিক আছে, 4 সপ্তাহ এদিক ওদিক হতেই পারে। 9 মাস মানে 36, 32 উইকস, 34 উইকস এরকম থাকে বাচ্চারা। 36 উইক হচ্ছে একদম ঠিকঠাক, বাচ্চাটা সুস্থ একদম হেভি বাচ্চা জন্মায়। 7 উইক কি করে হবে বলো? তাও আমি মেনে নিলাম যে ওর নাম হচ্ছে 7 উইক। ঠিক আছে, তো আমি না মানি তাহলে কি বলো? আমার ওদিকে খালি বারবার তাকাতে, 7 উইক, 7 উইকে কি করে হবে? কনসেপ্ট ক্লিয়ার হচ্ছে? তো পড়ানো ছেড়ে আমার ওর দিকে তাকাতে ইচ্ছা হবে। সো বেটার while giving the name, সায়েন্টিস্টরা কিচ্ছু ভাবে না, তার কিছু একটা দিতে ইচ্ছা হয়। যেমন এর নাম 7 উইক, আমি আশা করলাম ওর নাম হবে তাহলে 7-এর পরে 8ই হয়, তাহলে ও 8 উইক, ও হচ্ছে 9 উইক, এরকম নাম যোগ। ठीक है? सो व्हाई दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, वो माइंड मत करो, ठीक है? उसका इसका नाम है, इसको बोला गया स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। कुछ नाम देना पड़ेगा। क्या नाम दिया ये लोग? स्केलर प्रोडक्ट, जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। বলে অডটা কেন স্যার? বলে দেখো এটা আমাদেরই কনসেপ্ট, এটা স্কুলের নাম, একটা বাড়ির নাম, তাই না? স্কুলের নামটা বড়, বাড়ির নাম হচ্ছে কি ছোট্টু, তাই না? টুকটুকি, এসব নাম বাড়ি হয়। তাই তোমার একটা বাড়ির নাম আছে না? কি নাম বলো? নানি, রানী। কোন দেশের? আগে বল তোর বাবা কোন দেশের রাজা, তাই বল। দেখো নাম দেওয়ার সময় লোকে কিছুই ভাবে না। রানী, দেশের এগেনস্টে যাচ্ছে ওরা। ইন্ডিয়া ইজ এ কান্ট্রি, তার মধ্যে ওরা একটা ছোট্ট কান্ট্রি বানিয়ে নিয়েছে, ফোন করি পুলিশকে দাঁড়া। করি আমরা নাম দেওয়ার সময় কোনো কারণ থাকে না, দিয়ে দিই। লোকেরা আমার নাম রাখলো ডন, মাই ফাদার, বিকজ হি ওয়ান্টেড টু মেক মি ক্রিকেটার। পাড়ার লোকে ভাবলো আমি মস্তান হব। হ্যাঁ, কোনো মানে আছে বলো না? মস্তানি করার যে কোয়ালিটি তার একটাও আমার নাই, আমার উল্টো কোয়ালিটি গুলো আছে মস্তানি। I have never threatened anybody, people have threatened me, so it is complete wastage of my name because हुआ। so পড়াশোনায় খারাপ হওয়ার এটা একটা ব্রাঞ্চ, নামগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করা। नाम में कुछ नहीं रखा है, काम क्या है बोलो, है ना? तो if the product gives us a scalar quantity, that is called scalar product। और उसका और एक नाम स्कूल वाला नाम है स्केलर प्रोडक्ट, और घर वाला नाम है डॉट प्रोडक्ट। বাড়িতে কি বলে ডাকেন তো? ডট প্রোডাক্ট বলে। আর স্কুলে কি বলে ডাক? বলে স্কেলার প্রোডাক্ট। सवाल क्लियर? ठीक है। और इसको डिफाइन किया गया सिर्फ एक बंदे के लिए। एक बंदा कौन है? वन। अब একটাকে নেগলেক্ট কর না, তাই না? একটার জন্য একটা ম্যাথমেটিক্স এর ব্রাঞ্চ চলে আসে। ক্লিয়ার হলো সবার? গুড বয়। তাহলে মাসিমা বলো, আমি যদি এরকম বলি, দেখো দেখো two vectors a and b, yemen देखो
written. Two vectors A and B have value 3 and 4 unit. Have value 3 and 4 unit. If the angle between them is 60 degree, if the angle between them is 60 degree, find out their dot product. If the angle between them is 60 degree, find out their dot product. Six, yes. Kano? Yeah. Just now we told that कि अगर A and B are two vectors, so their dot product will be what? AB cos theta. क्योंकि F dot B कितना था? FD cos theta. So A dot B कितना होगा? AB cos theta. बेटा A এর ভ্যালু কত বললাম বল? 3. B এর ভ্যালু cos 60 আমাদের পাড়ায় হাফ হয়। তোমাদের so simple. That's why it never comes in examination. বলে জিজ্ঞেস কি করে? খালি এডিশন আর সাবট্রাকশনের অ্যাপ্লিকেশন আমরা করাবো একটু পরে, ওগুলো জিজ্ঞেস করে, বাকি আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। মাল্টিপ্লিকেশন একদম সোজা বলে আর জিজ্ঞেস করে না, কিন্তু আমাদের করতে হবে, তাই জন্য আমরা করছি। সো A dot B is কত বেটা? AB cos, and this is actually gives a scalar. क्लियर হলো? এবার कभी कभी क्या होता है, वेक्टर के साथ माने when you multiply a vector with another vector, it gives us a vector. মানে স্ট্যান্ডার্ড বাবা মা, কিডস আর স্ট্যান্ডার্ড, ছাগল বাবা মা, কিডস আর ছাগল, এটা জেনারেল রুল। আগেরটা কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড বাপ মা, বাচ্চাটা ছাগল ছিল, ঠিক আছে? तो कभी कभी क्या होता है, when you multiply a vector with another vector, it gives us a vector, and that vector comes perpendicular to the plane containing the two vectors. What I am telling? The resultant vector becomes perpendicular to the two constituent vectors, and that is also a vector. It is being constructed by two vectors, suppose A and B, and we got another vector C. C vector remains in the plane perpendicular to the plane containing the body. ऐसे बोलने से समझ में नहीं आता है, अब समझ में आ जाएगा। This is the example. देखो, I am giving two forces. और मुझे इसको लगाना है तो ऐसे करके ऐसे करना है। आई एम गिविंग फोर्सेस अराउंड दिस डायरेक्शन, একটা এইদিকে একটা এইদিকে और गया किधर? এরম করে কেউ ধাক্কা লাগায়, এরম করে নিয়ে এরম মারলো, আবে ফেটে যাবে। যাদের জ্ঞান আছে তার ওরকম লাগাবে না, তাই না? এটা তো বোতল, বাড়িতে ডেলি আমরা এটা করি, যে আমাদের বাড়ির যে ট্যাপ গুলো থাকে, আমাদের মতো মানুষদের, বড়দের কথা বলছি না, তাদের ট্যাপ গুলো কেমন হয় বলে এরকম করে খুলতে হয়, তাই না? এরকম হাত খাওয়ার আগে হাত ধুতে হয়, আমরা এরকম ঘোরাই, এরকম ঘোরাই, ট্যাপটা উপরে যায়, তারপরে হাত ধোয়া হয়ে গেলে এরকম করে বন্ধ করে দিই। যারা বড় লোক হয়, সামাদের মতো ওদের ট্যাপ গুলো এরকম এরকম হয়, তাই না? बहुत पैसा है तुम लोग के पास, मैं जानता हूँ, बहुत अमीर हो तुम लोग, ठीक है, अल्लाह ने दिया, बहुत बहुत अच्छा बात है, खराब कुछ नहीं, पैसा है तो क्या है, जैसे मैं आई एक्सेप्ट ऑलवेज क्या आई एम गरीब, अल्लाह ने गरीब बनाया तो क्या करेंगे बोल, पैसा नहीं दिया, সবাইকে তো সবকিছু দেয় না,
ওর দুটো বাবাই মাই, দুটো বাবা হচ্ছে, একটা বাবা একটা মা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বড় পজিশনে আছে তাই না? দিয়েছে ওকে, ওর ভাগ্য ওই বাড়িতে জন্মালো। আমি যদি বলতাম যে আমাকে নাও তোমরা, হ্যাঁ গোদলো মুজে নেবে, নেয় না। ইট ইস কপাল যাকে বলে, কপালের নাম গোপাল, তাই না? বিকজ দেয়ার ইজ নো চয়েস অফ সিলেকশন অফ ফাদার অ্যান্ড মাদার। দাদা একটা বাবা মা পাওয়া যাবে? একটা পয়সাওয়ালা, তাহলে আম্বানির বাড়িতে ডেলি, না আম্বানির বাড়িতে প্রচুর ঝামেলা হতো, আমি ছেলে পরে গেল রে। কনসেপ্ট ক্লিয়ার? तो ओरा बोल लो, देखो लिसन वेरी केयरफुली, साइंटिस्ट लोग यहाँ पे वो लोग थोड़ा रिसर्च किए। वो लोग बोले कि if the produces a new vector, if the vector produces a new vector, then its value becomes ab sin theta, and it also a vector, so here you have to assign the vector sense, you have to assign a vector sense. এই চ্যাপ্টারটা খুবই টাফ চ্যাপ্টার জানো, ম্যাক্সিমাম লোকেরা ক্লাসে বোঝে না এটা। আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, দ্যাটস হোয়াই ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং। সো মাচ অফ ভেরিয়েবল এক্সাম্পলস দিচ্ছি। কি না বললাম বলো, চুমু থেকে আরম্ভ করে, হ্যাঁ এত কিছু বললাম তাই না? এইসব ঢাকনা পাখনা স্যার এরম বলে না। দেখো টু টাইপস অফ প্রোডাক্ট, তুমি একটা আকাশে ক্লাস করে এসে এরম বলবে দেয়ার আর টু টাইপস অফ ভেক্টরস। অ্যারেনে গিয়ে ক্লাস করো তাই বলবে। আমি এককালে পাথফাইন্ডারে পড়াতাম, আমিও তাই বলতাম, দেয়ার আর টু টাইপস অফ ভেক্টর। কেন? উই গেট মাইনে স্যালারি ফ্রম দেয়ার। আরে অত কে চিল্লাবে, ইউ আর মাই ওন কিড, তাই জন্য এত বোঝাচ্ছি। আমি বলতাম দেখ দুটো ভেক্টর হয়, ডট এন্ড ক্রস। কেন হয় কে জানে। ठीक है, देखो इसी को लोग नहीं समझते हैं। व्हाट इज दिस मैन? Listen very carefully. We have two types of life. One is our day-to-day life, and the other one is our respectful life. Day-to-day life মানে কি বলো? বাড়িতে যখন আমরা থাকি না, আমরা হাফ প্যান্ট পরে বসে থাকি, ওর বাবা বসে থাকে, ওর মাও বসে, মানে মা হয়তো, হ্যাঁ বাবা তো হাফ প্যান্ট পরে বসেই থাকে, আমরা ছেলেরা বাড়িতে হাফ প্যান্ট পরি। বাড়িতে কি ওরম করে? ও আসতো, কি দরকার, অ্যাপ্লিকেশন কর। বলে বাবা আমি তোমার মেয়ে, ওইসব বুঝি না, আমি 24 ঘন্টার ডিএমডিসি। তাহলে ওর মা আর ও ধরে বাবাকে বাড়ির বাইরে পার করে দিত, বেরো। তো আমরা বাড়িতে বলো, বাড়িতে আমরা রেসপেক্ট চাই না। কেন বলো? যে যারা নিজের লোকদের কাছে রেসপেক্ট চায় তাদের মতো বোকা খুব কম হয়। হ্যাঁ, ডোন্ট want respect from your own people, because people are not going to respect your own people, are never going to respect you because they have seen you. ঠিক আছে, এই আমার মতই, এরও একটা মাথা আমারও একটা মাথা, এই কি করে এত স্ট্যান্ড? নো, উই গেট রেসপেক্ট ফ্রম হোম, বলে স্যার বাইরের লোকদেরকে। তাই জন্য বাইরে আমরা জিজ্ঞেস করি লোককে, তাই না, কি করে? আরে বিড়ি বাঁধে। বিড়ি বাঁধেন না, তাই না? হ্যাঁ, ওরম বলে, বলে কি করে? বলে হাফ প্যান্ট পরে। বলে ওরম বললে হবে না, বলে দাদা কি করে বলছি আমি। আচ্ছা আচ্ছা, এনআরএস এর প্রফেসর, হ্যাঁ ওখানে বললে কিন্তু হবে না, কি করে? বলে হাফ প্যান্ট পরে। তো দো লাইফ হচ্ছে, একটা হচ্ছে কি বলো ডে টু ডে লাইফ, আর একটা হচ্ছে আমাদের রেসপেক্টেড লাইফ।
এখানেও দেখো ভেক্টরের দুটো জিনিস থাকে, একটা কি বলো, একটা ভ্যালু থাকে और एक डायरेक्शन था। एवरी वेक्टर हैज टू क्वांटिटी, पहले से बोले हम लोग। तो यहाँ पे जो नया वेक्टर है, नया वेक्टर आया, वो कौन है बोलो? सी वेक्टर आया। तो न्यू वेक्टर बेटा আমরা কি পেলাম বলো, এটাকে নাম দিচ্ছি আমরা सी वेक्टर। और ये जो सी वेक्टर है इसका वैल्यू कितना है? ए बी साइन थीटा। और इसका जो डायरेक्शन है एन। लाइक इफ आई से 100 টাকা, इसका माने क्या है बोलो? इसका वैल्यू है 100 और दिस इज टेलिंग मी कि इट इज एक्चुअली रुपीज। एवरीबॉडी लाइक, এবার আমি লিখছি দেখো, দুটো বিড়ি এপার কিন্তু টেস্ট করবে তাই না, দুটো। আচ্ছা হ্যাঁ, মেয়েদেরকে এবার ভাই কিছু খাবি, বলে খাওয়া, এনে বিড়ি খা। কোনো মেয়ে খাবে না, তাই না? দুই জিনিসটা ভালো ছিল, তাই না? ওই মেয়েটাকে বলো দুটো রোলস রয়েস, তাহলে তোকে বিয়ে করে নেবে একদম। দুটো রোলস রয়েস দিবি আমায়, তাই না? ঠিক বলছি? তাহলে देखो नंबरेर संगे पाशे की आछे सेटाও इम्पोर्टेंट। नंबर क्या देता है बोलो? वैल्यू देता है और बाद में जो होता है वो डायरेक्शन देता है। सो ये जो वेक्टर आया ना ए क्रॉस बी करके, उसका वैल्यू कितना आता है? ए बी साइन थीटा। और उसका डायरेक्शन क्या होता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the vectors a and b, perpendicular to the plane containing the vectors a and b। ये होता है। and why a b sin theta? बेटा এটা ডেফিনেশন, সায়েন্টিস্টরা ব্যাক ক্যালকুলেশন করে, ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখে যে a ক্রস b এর ভ্যালুটা a b sin theta নিলে তবেই প্র্যাকটিক্যাল আর ম্যাথমেটিক্যাল রেজাল্ট সেম আনসার দেয়। আলিনা কি বলছি আমি, যে এ এন্ড বি যারা আছে তাদের এ বি সাইন থিটা তুমি যদি নাও তাহলেই ঠিক রেজাল্টটা পাওয়া যায়, ভ্যালুটা ঠিকঠাক পাওয়া যায়। ঠিক আছে? যেমন দেখ, মাছ খাওয়ার সময় আমরা কোনটা খাই বল? মাছের পিসটা খাই না মাছের নাড়ি বুড়ি খাই? তোমার নলেজ না থাকলে তোমার আমি বললাম দেখ মাছটা আমি নিচ্ছি, তুই নাড়ি বুড়ি নেব, আমরা নেব কেন? আমি নাড়ি বুড়ি খাবো, তাই না? দ্যাট ইজ কল্ড নলেজ। তো সিমিলারলি AB sin theta is the knowledge of scientists. They have defined this कि A cross B के যদি আমরা AB sin theta ভ্যালু নিই তাহলে प्रैक्टिकल आंसर और मैथमेटिकल आंसर मिलबे। अगर तुम वैल्यू लेते हो A and B का एज AB sin theta तो क्या होगा? प्रैक्टिकल एंड मैथमेटिकल वैल्यू सेम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है? और उसका डायरेक्शन क्या होगा? perpendicular to the plane। देखो in the previous problem ওই যে যেটা লিখালাম আমি 3 আর 4, 3 and 4 बोला ना मैंने। in the previous problem if the vectors have value four and 5 units, if the vectors have value 4 and 5 units and the angle between them 4 and 5 units and the angle between them is 30 degree, then find out the value of their cross product। yes বলো বেটা। 10 10 দেখলে কি সুন্দর,
as they have believed that a cross b have value ab sin theta. डेफिनेशन का माने की है जानो, डेफिनेशन मीन्स कि इसका कोई लॉजिक नहीं है. इफ यू बिलीव दिस तो प्रैक्टिकल रिजल्ट के साथ theoretical result सेम हो जाएगा. What is definition? If we consider this as true, then real value and the mathematical value will give us same result. Otherwise, not. সবার ঠিক আছে? Yemen সোজা হয়ে বসো. পাশে মিশর, ইয়েমেনের পাশে মিশর নাকি ইজিপ্ট. ইয়েমেন একটু ছোট, ইজিপ্ট বড়, ওই জন্য ডোন্ট স্লিপ ইন দ্য ক্লাস. ভাল লাগছে না ক্লাস? ইভেন আই এম. আমার বাড়ির সামনে কালকে রক্ষাকালী ছিল. রক্ষাকালী আমায় এমন রক্ষা করলো, কি বলবো. আমি একজনকে রাস্তায় জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই এইটা তো আগে পুজো হতো না, এখন বলছে না এইটা এখন হচ্ছে. বলে এই ভদ্রমহিলা কি করে, আশ্চর্য. ইনি নাকি রাত্রি 10টায় আসে আর 4:30টায় চলে যায়. তাই আমি শুনিনি. ওই জন্য না পুজোটা রাত্রি 10টায় শুরু হয়, 4:30টায় শেষ হয়. আমি দিল আমার ঘুমের মাকা. আমি 4:30 পর্যন্ত জেগে, মাঝে মধ্যে চিল্লি উঠছেন করে বাবা বলে, মানে কোনো মতে এরম হচ্ছিলাম যে আমার তো যা হলো, আমার ওই 1 বছর 2 মাসের বাচ্চাটা সারা রাত খান, আর আবার থেমে যাচ্ছে, যে পড়াম করে 4টে ব্লাস্ট হচ্ছে. তারপরে আবার বাবা বলে. হ্যাঁ না, এমনি পুজোগুলো আলাদা, এটা আলাদা পুজো, চিল্লাই না ওখানে. অন্যগুলোতে গান বাজতে থাকে, গান বাজে এ হয়, কিন্তু এখানে মাঝে মধ্যে বাম করে চিল্লি উঠছে একদম. खाना है? इफ्तार कितना बजे? 6:55. 5:65. 5:55. ও 65 টা হয় না আমার কনসেপ্টে. আচ্ছা মাসিমা ঠিক আছে, আজকে তোমরা বেরো. 15 মিনিটস আমি আর এখানে থাকবো, আরো পড়বো আমরা 15 মিনিটস. না আজকে এখানেই থাক, আজকে শেষ করে দিই, ঠিক আছে? আর বাট নোবডি উইল গো এক্সেপ্ট দেম. আমি এক এক করে, তোমারও রোজা আছো, তুমিও রোজা আছো. আচ্ছা তোমরা সব বেরিয়ে যাও যা রোজা আছো. হ্যাঁ, আর বাকিদের সাথে আমি একটু কথা বলবো. তুমকো উন লোকের সাথে জানা है, ঠিক আছে? বলো. হ্যাঁ, টর্ক আসলে ওই আর ক্রস এফ করলে আসবে, ওটা আমরা পরের দিন শুরু করবো. হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, 1 মিনিট দাঁড়াও. হ্যাঁ হ্যাঁ ওটাই বলছি আমরা. হ্যাঁ अल्लाह हाफिज. जाओ अच्छे से जाना, ठीक है? किससे जाओगे? उबर ले लो. हाँ ঠিক আছে আসনা. হ্যাঁ প্রায় খতম हो गया, আমরা জাস্ট একটু কথা বলে নি সবার সঙ্গে. হ্যাঁ তুমি কি বলছিলে বেটা? বাই, সি ইউ. ইয়া টেনে দাও. হ্যাঁ আচ্ছা, হোয়াট আই ওয়াজ টকিং অ্যাবাউট, আমি যেটা বলছিলাম না, আরেকবার শুনে নাও. A dot B and A cross B, ওরা সবসময়তেই দেখলো যখন আমরা দুটো ভেক্টরকে মাল্টিপ্লাই করলে একটা ভেক্টর পাচ্ছি, তখন না সেই যে রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটা তুমি পেলে তার ভ্যালুটা অলওয়েজ AB sin থিটা আসছে, ঠিক আছে? তো তখন তারা বললো এটা তো কোনো প্রুফ নাই. লাইক definition holo, it is that quantity which you consider that, then you are going to get the true result of the practical cases.
ইফ ইউ বিলিভ দ্যাট, লাইক দেখো আমরা ফ্যামিলি বানানোর জন্য সবকিছু ডিফাইন করিনি জানো, এটা আমার মা, এটা আমার বাবা, এটা আমার মায়ের বাবা, এটা আমার মায়ের ভাই, মায়ের ভাইকে মায়ের ভাই বললে রেগে যাবে, মামা বলতে হবে, তাই না? এই মায়ের ভাই শোনো তাই না, খেপে যাবে, তাই না? ডিফাইন করা হলো মামা বলে, আর তুই একটা মায়ের ভাই করছিস, তাই না? তাই না? তারপরে দেখো তো পিস্তুত ভাই, মাস্তুত দাদা, এই তো ওই দুটো এগুলো সব ডিফাইন কোয়ান্টিটি, ঠিক আছে? মামাতো ভাই বলি না আমরা, মামাতো বোন। সিমিলারলি ম্যাথমেটিক্স কেন আসতো বলো? প্র্যাকটিক্যালকে মেলানোর জন্য। তো যতবার দুটো ভেক্টরকে মাল্টিপ্লাই করা হয় ক্রস ওয়াইজ, তার ভ্যালু না ওদের মাল্টিপ্লিকেশন ইন্টু সাইন থিটা করলে আনসার মিলে যাচ্ছে। তার জন্য ওরা বললো লেট আস কনসিডার a cross b has value ab sin theta, and as it is also giving us a vector, তাহলে তার পাশে একটা n লিখে দিল। হোয়াট ইজ n বেটা? বলো n হলো, এটা যে আসলে একটা স্কেলার নয়, কারণ তুই যদি n টা না দিস তাহলে স্কেলার হয়ে যেত। ab sin theta is what? Is a value না? তো এর ভেক্টরত্ব রাখার জন্য টু কিপ ইটস ভেক্টরিজম লাস্টে n টা আনা হলো। হোয়াট ইজ n? n is the unit vector perpendicular to the plane containing the main vectors. So ভ্যালু কত আসবে? ab sin theta। কেন আসবে? যে ওটা করলে তবেই মেলে। ডেফিনিশন এর কোনো প্রুফ থাকে না, ঠিক আছে? ডেফিনেশনটা ধরে নিয়ে প্র্যাকটিক্যালকে মেলাতে হয়। যেমন কেউ যদি বলে যে দেখো আর্থ রোটেটস ফ্রম ওয়েস্ট টু ইস্ট, হি ইজ রং অর রাইট? রাইট, সত্যি তো করে। এবার যদি তুই প্রশ্ন করিস কেন, বলে মরার পরে ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে হবে। না স্যার আপনি টিচার, আপনি জানেন না, আবে আমি থোড়াই ঘুরিয়েছিলাম পৃথিবীকে, তাই না? তো ডেফিনেশন আমার বাবা বানিয়েছিল, আমিও তোমার মতো একদিন একটা 16 বছরের বাচ্চা ছিলাম, তাই না? তারপরে পড়ে পড়ে চিলিয়ে চিলিয়ে পড়ে পড়ে শিখেছি, পরে বুঝলাম ডেফিনেশনের মানেটা। আমি আগে তোমার মতোই ভাবতাম যে কেন a cross b মানে ab sin theta কেন, पर दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन। अगर इसको पकड़ोगे तो सही रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्यों पकड़ेंगे? अरे पकड़ना पड़ता है यार, फैमिली अगर बनाना है तो बीबी पकड़ना पड़ेगा ना। कुना मेয়েকে ধরে নিয়ে বলে চল বউ না, কেলিয়ে বৃন্দাবন পাঠাবে না লোকজন, মেরে চামড়া তুলে দেবে না, তাই না? তোমাকে প্রপার অনুষ্ঠান করে বিয়ে করে বউ বানিয়ে বাচ্চা বানাতে হবে, তাই না? লোককে খাইয়ে দাইয়ে দেখো এটাই আমার বউ, আয় খাবি, দেখে যাবি, তাই না? গিফট আনবি কিন্তু প্লিজ। ঠিক বলছি আমরা? তো বউ ডিফাইন করে সংসার বানাতে হয় মাসি, বাটাম করে বলে এটা আমার বউ চল, তাই না? হ্যাঁ, এখানে বেরোচ্ছে কোয়েস্টার মেয়েদের ভাই বউ হবি, মারবে না বলো? তাহলে ডিফাইন করে বউ বানাতে হবে। সিমিলারলি ওরা ডিফাইন করলো a ক্রস b এর ভ্যালু কত হবে? ab sin থিটা। এটা ভ্যালু হয়ে গেল, বাট ভেক্টর তো হলো না, তাই জন্য এনটা লিখে ওকে ভেক্টর বানানো হলো। সবার ক্লিয়ার? আজকের ক্লাসটা আমরা কি করলাম? এটাকে বলে সফট ক্লাস। সফট ক্লাস কাকে বলে? এটা আমি সব বাচ্চাকে স্ট্যান্ডার্ড বানাই, ডেফিনেশন শেখাই। এরপরে আমাদের যে ক্লাসটা হবে, মানে থার্সডেতে আমরা দেখা করছি, ওয়েডনেসডে রাদার, ওয়েডনেসডে আমাদের রাত্রিবেলায় 9টা থেকে একটা ক্লাস হবে, 1 আওয়ার ক্লাস হয় অনলাইন, ওখানে আমি ডিফারেন্ট টাইপের অঙ্ক করাবো। ওটা হবে হার্ড ক্লাস, সফট অ্যান্ড হার্ড। সফটে আমরা বেসিক শিখবো, হার্ডে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন শিখবো। তারপরে তোমাকে আমি অ্যাসাইনমেন্টস দেবো, তোমার কাজ কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সলভ করা। আমি আবার বলছি, যে বাচ্চা আমার ক্লাস ঠিকঠাক করে, আমি যে অঙ্কগুলো করিয়ে দেবো সেগুলো ঠিকঠাক করবে, তারপরে আমি যে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো করতে দেবো সেগুলো ঠিকঠাক করে নেবে। বিলিভ মি, সে পশ্চিমবঙ্গে যখন মেডিকেল দেবে 200-র বাইরে র্যাঙ্ক করবে না, সে যখন আইআইটি দেবে পশ্চিমবঙ্গে সে 100-র বাইরে র্যাঙ্ক করবে না, মেডিকেলে 200-র মধ্যে করবে, অ্যান্ড তোমার
ইঞ্জিনিয়ারিং 100-র মধ্যে করবে। কেন জানো? মেডিকেলে কম করবে কেন? কারণ ফিজিক্সে যারা ভালো হয় তারা একটু বায়োলজিতে দুর্বল হয়, তাই জন্য তার রং পিছিয়ে যায়। কিন্তু ফিজিক্স আর ম্যাথ ইজ লাইক তোমার মায়ের পেটের ভাই বোন। যে ও একই টাইপের টান টান থাকে খুঁজতে। ফিজিক্সে টান আছে মানে তোমার অঙ্কে টান থাকবে, আর অঙ্ক টান আছে এটা মানে তুমি ফিজিক্সে টান থাকবে। আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম? বল। ওটাই বললাম যে এ ডট বি মানে এবি কস থিটা, তাই বললে তো তুমি আমার। হ্যাঁ, এটা ডিফাইন্ড। ডিফাইন মানে কি বলো? যে দুটো ভেক্টর যখন স্কেলার দেয় তখন তাদের প্রোডাক্টটা এবি কস থিটা ধরলে তবেই মিলে যাচ্ছে। কার সাথে? প্র্যাকটিক্যালের সাথে। অঙ্ক কেন আনলাম আমরা? প্র্যাকটিক্যালটাকে বলার জন্য। ওইখানে সায়েন্টিস্টরা এটাও ট্রাই করেছে যে ই ডট বি সমান এবি সাইন থিটা, মিলছে না, তাই না? আমি তো 2 টাকা দিলাম, আবার 2 টাকা দিলাম, টাকা দিলাম। তুই প্র্যাকটিক্যালি 4 টাকা দিবি, আমি বললাম না তুই 500 টাকা দিচ্ছি, ফেরত দে। 2 টাকা 2 টাকা 500 টাকা, কোন পাড়ার অঙ্ক এটা? ঠিক বলছি? তাহলে প্র্যাকটিক্যালকে না মেলালে আমরা কিন্তু সেই অঙ্কটা মানি না, তাই না? তেমনি এইটা ধরলে তবেই প্র্যাকটিক্যাল রেজাল্ট মিলে যাচ্ছে। আমি যদি 10 নিউটন ফোর্স দিই আর 60 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে, এবং সেটা যদি 2 মিটার যায় আন্ডার দ্য ফোর্স, তাহলে দেখা যায় এই বডিটা যে এনার্জি পায় সেটা কত জানো? 10 cos 60 ইন্টু তোমার 2 মিটার। এটা হয় না 10 sin 60 ইন্টু 2 মিটার। প্র্যাকটিক্যালি দেখা গেল কত পাচ্ছি আমরা? 10 ইন্টু cos 60, cos 60 মানে হাফ, তাহলে 5 ইন্টু 2, 10 জুল এনার্জি আসছে বডির কাছে। প্র্যাকটিক্যালি 10 জুল। তাহলে এ ডট বি সমান কত ধরতে হবে? এবি cos থিটা ধরতে হবে। এ ডট বি মাস্ট বি এবি cos থিটা। সিমিলারলি বেটা যখন এইটা করছি না, এটাও দেখো আমি ফোর্স দিয়ে এটা করছি। এই যে এ আর বি দিলাম, এক আঙুলে এ দিচ্ছি, এক আঙুলে বি দিচ্ছি। এইখানে যে আমি এর কাছে টপটা পাচ্ছি না, সেটা এবি সাইন থিটা আসছিল, এবি cos থিটার সঙ্গে মিল ছিল না। দ্যাটস ওভারে ডিফাইন করলো এ ক্রস বি মানে এবি সাইন থিটা, আর এ ডট বি মানে এবি cos থিটা। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে বল? ঠিক আছে। আর মেটেরিয়াল করার সময় যারা ইঞ্জিনিয়ারিং দেয়, ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আমরা কিছু আলাদা মেটেরিয়াল বানাই, সেগুলো মেডিকেল বাচ্চাদের করার দরকার নেই। তোমার অনেক সময় মনে হবে যে এগুলো আমি করলে আমার আরো লাভ হবে, না, সেই সময়টা তুমি বায়োলজি করবে। ঠিক আছে, এক্সট্রা জেনে লাভ নেই। সব জানলে তো তাহলে তুই এমএসসি ফিজিক্স পড়বি বল? না স্যার ফিজিক্স তাহলে এমএসসি পড়, আমি সেটাও তো আমি পাস করেছি। হ্যাঁ, ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন পড়াবো চল। হ্যাঁ, চেরেনকোভ রেডিয়েশন পড়েছিলাম এমএসসি তে, নামই শোনোনি? হ্যাঁ, পড়বি বল ওগুলো? না। তাহলে আমরা কি করব? খুব বেশি সময় ধরে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি পড়বো। কারা? যারা মেডিকেল দিচ্ছ। আর যারা ইঞ্জিনিয়ারিং দিচ্ছ তারা খুব বেশি সময় ধরে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং ম্যাথমেটিক্স পড়বে। ঠিক আছে, তো এক্সট্রা আমরা পড়বো না, বা ওর কাছে কেন বেশি মেটেরিয়াল আছে দেখবো না। কেন? ওর সাবজেক্টের রিকোয়ারমেন্ট ওটা। তুই দেখবি কাজের লোকরা এত ভাত খায়, দেখেছো? রাইট, কিন্তু ভদ্রলোকরা এত ভাত খায় বলো? তো বাবা এত ভাত নিয়ে বসে, তাই না? তো ওর ওটা রিকোয়ারমেন্ট। কেন? কাজের লোকটা ওরা এরকম করে না, ধান মারে, তারপরে মাঠে কাজ করে, ওদের বেশি ভাত লাগবে। তোমার বাবা অফিসে পেন এরকম করছে, অত খিদে কোত্থেকে পাবে? তো যার যেটা রিকোয়ারমেন্ট সেটা তাকে করতে হয়, মনে থাকবে? তো আমরা 80% সেম মেটেরিয়াল সাপ্লাই করবো, ইঞ্জিনিয়ারিং দের এক্সট্রা 20% করা হবে। ঠিক আছে, জাস্ট গিভ মি 2 ইয়ার্স, আমায় 2 বছর দাও, তোকে আমি কোথায় নিয়ে যাই তুই দেখবি। নাম্বার 1। আর নাম্বার 2 আমরা বললাম যে আমরা একটু গ্রেসিয়াস হবো টু পিপল, তাই না? দিস ইজ মাল্টিকালচার সোসাইটি, তাই না? তো মাঝে মধ্যে আমাকে একটু হিন্দিও বলতে হচ্ছে, মাঝে মধ্যে বাংলাও বলতে হচ্ছে, মাঝে মধ্যে ইংলিশও বলতে হচ্ছে, রাইট? তো কোনো অসুবিধা থাকলে তুমি আমার সঙ্গে শেয়ার করবে যে স্যার এটা আরেকবার বলুন,
আমার কখনো মন খারাপ হয় না। বাচ্চারা জিজ্ঞেস করলে যতবার তুই জিজ্ঞেস করবি না আমি ততবার আনসার দেব, বিকজ আমি রিয়েলি চাই যে তুমি লাইফে অনেক বড় হও। আমার দিক থেকে ইউ উইল গেট অল কন্ট্রিবিউশন, ঠিক আছে, অল কন্ট্রিবিউশন, যে তুমি আমাকে যত ডিস্টার্ব করবে আই এম হ্যাপি টু বি ডিস্টার্ব, ঠিক আছে, কোনো কিছু যায় আসে না, আমার খুব ভালোই লাগে। ওকে, আর আমাদের একটা গ্রুপ থাকবে, গ্রুপটা আমাদের ডিসকাশনের জায়গা হবে। আস্ক মি কোশ্চেন, অ্যান্ড কোশ্চেন যখন করলো তখন যারা পারবে তারা আনসার দিয়ে দাও। কি লাভ হবে তাহলে? আমাকে নাম্বার অফ কোশ্চেন কম করতে হবে। ওকে, তাহলে কি লাভ হবে বলো? আমি হয়তো তোমাকে তো সবসময় থাকতে পারবো না, আমি হয়তো 20 মিনিট তোমার সঙ্গে থাকলাম, তাহলে 20 মিনিট সময় আমি স্ট্যান্ডার্ড জায়গাগুলো ডিসকাস করে দিলাম, যেগুলো কেউ পারলো না সেগুলো ডিসকাস করলাম। তাদের কি বল, সোজা জিনিসগুলো আমি বললাম, পরে আরো টাফ কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, সেই পর্যন্ত আমার যাওয়াই হলো না। সবার ক্লিয়ার? কনসেপ্ট ক্লিয়ার? আর ছুটিতে কি হবে, ছুটির সময় আমার কাছে মানে রামকৃষ্ণ মিশনের ছেলেরা পড়তে আসবে। আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে পড়াই, স্কুলে নয়, তোমার ওদের মানে কোচিংটাই পড়াই। স্কুলে তো বোর্ড পড়াই, আমি তারপরের লেভেলটা পড়াই, হায়ার লেভেল গুলো আমি পড়াই। তো ওই বাচ্চারাও কিন্তু পরীক্ষা দেবে, ওদের সঙ্গে তুমি পরীক্ষা দিতে পারবে। মাই এক্সপার্টাইজ। আর এরম করে তোমাকে বোঝাবে না, ও এক্ষুনি আকাশ ক্লাস করে আসলো, বল এরম করে বোঝালো বল, ও দেখবে হাসছে একদম পুরো, মানে এটা হিউম্যান নেচার। তাহলে আকাশ ফাকাশের আমি সব কোচিং সেন্টারে তাই, কারণ বিকজ ওরা জব করে না, জব করে কেউ 100% তোমায় দেবে না। এই ছিল আমাদের ফার্স্ট ইন্টারাকশন। লেটস মিট অন থার্সডে। যাদের অ্যাডমিশন এখনো হয়নি অ্যাডমিশন করে নাও, ঠিক আছে, এন্ড আমরা থার্সডে দেখা করছি অন গ্রুপ, সরি ওয়েনেসডে অ্যাট 9 PM। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ কি কি বই কিনবে? দেখো বই তোমার মিডিয়াম কি বলো? বাংলা মিডিয়াম। বাংলা মিডিয়ামে তুমি স্কুলেতে বাংলা যে বইটা পড়ছো সেটা পড়ো। আর এমসিকিউ আমাদের একটা করতে হয়, এমসিকিউ এর জন্য তুমি ইয়ে কিনতে পারো, তোমার মেডিকেলের জন্য, তাই তুমি মেডিকেল দেবে, মেডিকেলের জন্য ইয়ে কেনো, ওটার নাম হচ্ছে তোমার, ভদ্রলোকের নাম কি, ম্যাগ্রো হিল কেনো, টাটা ম্যাগ্রো হিলের বইটা কেনো। আমি ডিসি পান্ডে আগে বলতাম, কিন্তু এত অঙ্ক দিচ্ছে যে বাচ্চারা ফিজিক্সই কনফিউজ হয়ে যাচ্ছে। দেখো এমসি GROW, এমসি আবার একটা খিস্তি জানিস তো, হ্যাঁ, MCGROW HILL ম্যাগ্রো হিল। হ্যাঁ, যারা মেডিকেল দিচ্ছ তারা সবাই এটা কেনো, ঠিক আছে। আর যারা ইঞ্জিনিয়ারিং দিচ্ছ তারা কেনো ডিসি পান্ডে বইটা, এটা কিনলে ফেটে চৌচির হয়ে যাবে, তুমি এমসে ফার্স্ট হয়ে যাবে। দরকার নেই নাকি? অত দরকার নেই স্যার, গরিব মানুষ, অত দূর কি লাভ, তাই না? দুটো ডাল আলু সিদ্ধ হলেই হবে নাকি? কেন পারবি? শোনো, এনসিইআরটি বায়োলজির জন্য করো, ফিজিক্সে আমি যা করাবো আর ওই তোমার ম্যাগ্রো হিল কেনো, আর কিচ্ছু লাগবে না। বাংলায় স্কুলে পড়ার জন্য, স্কুলের জন্য, থিওরির জন্য, থিওরির জন্য তোমাদের ওই যে শ্যাডোর বাংলা ছায়া প্রকাশন, ও আবার লিখতে যাচ্ছে শ্যাডো। আমার খুব মজা করি, ঠিক আছে, মানে দেখো আমার তো লাইফে কেউ বন্ধু বান্ধব নাই, তাই না, আমি সারাক্ষণ পড়াই। হ্যাঁ, এসি বার্মা আমি তোমাকে ওখান থেকেই করাবো। এসি বার্মা থেকে আমি এবার আগে কেনাচ্ছিলাম, তুমি কিনতে পারো, কিন্তু আমি ওখানকার ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো করাবো। এখন তো আমি নেটে পড়াচ্ছি, তাহলে ওগুলোকে টাইপ করে ওগুলো ইম্পর্টেন্ট গুলো। তাছাড়া আমি 2 বছর দেখলাম বাচ্চারা খুব কনফিউজড হচ্ছে। মানে কি, সব অঙ্ক তো লাগে না, তো স্কুলে মানে সব করার সময় বাচ্চা ভাবে স্যার তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে 18টা করালো, 22টা করালো না, এগুলো আমি কি করে পারবো? তো লেভেল অনুযায়ী করাতে হবে। হ্যাঁ, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করছো না, যারা ইঞ্জিনিয়ারিং দিচ্ছ আর কি, আইআইটি দেবে, তারা কিন্তু এসটি বার্মা মাস্ট, ওটা করতেই হবে। আমি ওখান থেকে স্ট্যান্ডার্ড গুলো করে দেবো, বাকিগুলো তুমি নিজে করবে। আটকালে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, হ্যাঁ আটকালে জিজ্ঞেস করতে হবে কিন্তু,
ঠিক আছে? ইউ হ্যাভ টু বি আ ম্যাচিওর পার্সন। কেন বলো? আমি ব্যস্ত লোক, তাই না? আমি যদি সবগুলো তোমার ওই সলভ করি, তাহলে তোমার কত বছর বয়সে জয়েন দিতে হবে জানো? 18তে দেওয়ার কথা ছিল, তুমি 81তে দিচ্ছ। পরীক্ষার পরের দিনে তোকে এসে নিয়ে চলে গেল। হরি বল। সবকিছু স্যারের উপর ভরসা করলে হবে। হ্যাঁ, আমি আমার 100% দেবো, আমার 100%-এ তুমি 100 পাবে, তোমারও একটা 100% আছে। স্যারকে ইউজ করতে হবে। ইউজ স্যার অ্যাজ ডাস্টবিন, মানে স্যারকে জিজ্ঞেস করতে হবে। মানে আমি কখনো বিরক্ত হই না আমাকে প্রশ্ন করলে, আমার ভাল লাগে। মানে এখনকার দিনে অন্য প্রসেসটা খুব স্ট্রং, স্যারদের প্রশ্ন করলে স্যাররা রেগে যায়, তাই না? আমার উল্টো লাগে, থাকে না? তুমি দেখবে যে কিছু মেয়ে থাকে, তারা দেখবে তাদেরকে তুমি যদি অ্যাপ্রোচ করো না, গল্প করতে চাও, সে রেগে যায়, তাই না? কিন্তু ছেলেরা বলো, আমরা পুরো উল্টো হই, যে কোনো মেয়ে যদি গল্প করতে আসে, হ্যাঁ রে তোর সাথে একটু তোর টাইম হবে একটু, এটা ধর ভালো দেখতে মেয়ে বললো আমাকে, না? হ্যাঁ হ্যাঁ, টাইম চলে আসে, তাই না? তো আমি হচ্ছি সেই ছেলেদের মতো, যে আমাকে যদি কোনো বাচ্চা বলে যে মানে স্যার একটু আমার অঙ্ক আটকেছে, আমার ভাল লাগে। আমি মেয়েদের মতো না। তো ওই টিচার গুলো আসলে মেয়েদের মতো, তাই না? আমি আসলে ছেলেদের মতো। কেন আমি এমনিতেও ছেলে, তো আমি পড়ার লাইনও ছেলে। বাই বাই, সি ইউ। বাই বাই। হ্যাঁ বলো।